Président folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma? Mas n bɛ kuma daminɛ ni foli de i y'a dɔn citoyen n'i y'a mɛn démocratie o ye jamanadenw minnu bɛ ko faamu ko min dogolen don k'a bɔ k'a walawala k'a ɲɛdɔn ko min tɛ fɔ kɛnɛ kan o ka kɔlɔsi k'a faamu o de b'a kɛ ni élection nana u bɛ mɔgɔ minnu sugandi ka bila ɲɛmɔgɔya la o ye mɔgɔ min dɔnnen don u b'a dɔn u bɛ se k'a ka kumaw ta waati kelen waati fila waati saba k'u comparer n'a tɛ hakilisuyɛn kuma la ou bien n'a tɛ ka kuma dɔrɔn ka mɔgɔw nisɔndiya mais a bɛ tiɲɛ kuma de fɔ jamanadenw bɛ se ka hakilina dɔn comme ça ni élection nana i kɛra président o i kɛra député o i kɛra maire ye jamanadenw b'i sugandi k'a sɔrɔ u b'i dɔn k'a sɔrɔ élection ma se siga t'a la u t'i jɔ k'a sɔrɔ élection ka na campagne kɛ ka wari di mɔgɔw ma ka t-shirt d'u ma dɔrɔn ko hakili suɲɛ ka voter k'a sɔrɔ u tɛ mɔgɔw dɔn o de bɛ Mali la pour que citoyen ka se k'a ka droit exercer o kan k'a sɔrɔ a bɛ ko faamu a bɛ ko dɔn a bɛ ɲɛmɔgɔw dɔn a b'u faamu a b'u ka kumakan faamu o de la a bɛ voter parce que citoyen a ka kɛlɛminɛnw o y'a ka bulletin de vote de ye siga t'a la pour que a ka kɛ nin cogo la kunnafoni information o de kan ka di a ma siga t'a la donc aw bɛ baara min na peut-être aw yɛrɛ t'a nafa dɔn démocratie la aw bɛ baara min na c'est comme n'i ye sɔrɔdasi bila ka taa kɛlɛ la ni kɛlɛ bɛ yen n'i ye kɛlɛminɛnw d'a ma a bɛ kɛlɛ kɛ cogo min na aw b'o ɲɔgɔn de la démocratie la tabarikala donc n b'aw fo a diyara n ye ka radio Peace FM ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo tabarikala a ka technicien bɛɛ tabarikala k'aw lamɛnbagaw bɛɛ fo tabarikala donc kuma fɔlɔ min bɛ n fɛ k'a ɲɛsin aw ma o de ye nin hakɛto Balasa Jara Mahamadu wasalim président kumana min na an bɛ ka ni jɛmukan in labɛn bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye internet ye an taara bɛn ni dɔ ka sɛbɛnni ye a y'a fɔ nin cogo in na ko le chauguelitisme doit être enseigné dans nos universités yala i ye nin tubabukan in i delila k'a mɛn yan Mas ne ye kuma min ye réseaux sociaux kan mais o ye jamanadenw hakilina ye i y'a dɔn a bɛ san 29 ɲɔgɔn bɔ ne di mɔgɔw don kuma na o y'a sɔrɔ waati ka kalan u ko ne ma ko ne bɛ kuma minnu fɔ ne kɛcogo ne kumacogo o tɛna Maliw hakili minɛ n k'a ma n kɔrɔkɛ ne dalen don ko dɔ la n b'a fɔ tubabukan na le temps est mon meilleur allié le peuple est le seul juge o don n k'a ma ko waati de bɛ na nkalon ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na siga t'a la ni ko mɛnna situation bɛna créer Maliens k'a dɔn ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kuma la dɔrɔn ani minnu kɔnɔna ka ɲi minnu ŋaniya ka ɲi donc waati de bɛ na ne ka tiɲɛ segin ma tabarikala ko le peuple est le seul juge ni waati sera peuple de bɛ na juger jɔn de ka ɲi jɔn man ɲi jɔn bɛ tiɲɛ kan jɔn bɛ nkalon kan donc ni bi bina ni Maliens denw ye sɛbɛn bila internet kan ka kuma ɲaman fɔ ne kan ne b'u fɔ dɔrɔn tabarikala u ka kɔlɔsili kɛ toujours u bɛ se ka taa fuyeli kɛ ne ka passé la n'u ye fɛn min sɔrɔ u bɛ se ka ɲininkali kɛ n b'u jaabi tabarikala minnu ye kuma ninnu fɔ n b'u fo tabarikala k'u waleɲuman dɔn M5 RSP o ye jɛkulu min n'u ye wulikajɔ caman kɛ kabini mai kalo la ka na juin kalo la fo ka na uti kalo la hali n'o y'a sɔrɔ sisan a bɛ sen na nin jɛkulu in an ye maa caman y'a la
politique sira fɛ an b'a ye k'a fɔ u hakilinaw tɛ kelen ye nka nin bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan kulu kelen kɔnɔ e kun ye kulu min ɲɛmɔgɔ ye yala i sera ka nin bɛɛ kun cogo di kulu kelen kɔnɔ n'u hakilina ye o dalilu bɔra min Mas n bɛ kuma daminɛ ni foli de ye ka comité stratégique ɲɛmɔgɔw fo parce que mɔgɔ caman b'a kɔnɔ min ka kɔrɔ ne ye expérience bɛ min la ka tɛmɛ ne kan jeune caman fana b'a kɔnɔ musow b'a kɔnɔ syndicaliste baw b'a kɔnɔ olu bɛɛ u y'u ka danaya da ne kan ka ne kɛ u ka réunion ne k'u présider kɔsa in na u ye réunion kɛ u ye n sugandi kan kɛ président officiel du comité stratégique parce que kɔrɔlen ne kun bɛ réunion dɔrɔn de présider ka kuma lasela y'a kɛ n b'u fo o bonya kɔnɔ tabarikala i y'a dɔn ni mɔgɔ ye bonya da e kan ka se yɔrɔ dɔ la charge min b'i kan o ka bon ni tɔ ninnu ka charge kabini u ye n sugandi ne k'u ka réunion présider ne y'a dɔn ko ne ka responsabilité a ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔ parce que ka réunion présider n'i y'a ye M5 kɔnɔ comme i y'a fɔ mɔgɔ minnu b'a la ni M5 tɛ u yɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn hali dugu kɔnɔ jango ka sigi table kelen kan jango kana kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini ka bɔ communiste la u b'a fɔ ko extrême gauche ka taa libéraux ka taa démocrates ka taa conservateurs ka taa religieux conservateurs la u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan munna parce que an ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ rassemblement des forces patriotiques c'est-à-dire Mali kanu bɛ minnu la quel que soit e ka position politique e ka diina a bɛɛ bila la ka Mali bɛ danger la n'an ma ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ Mali bɛna tunu o sɔrɔla sababu jumɛn kɔnɔ n'anw hakili b'a la kabini 2017 2016 2018 maabaw minnu bɛ président kɔrɔ dɛmɛ a ka kɛ président ye 2013 ka IBK sugandi ka kɛ président ye maabaw minnu y'o kɛ Ɲɔrɔ Sirifukɛ an fa ani Mamu Diko olu b'a la u ko k'olu de campagne kɛ IBK bila ɲɛmɔgɔya la ka kuma ɲuman fɔ misiriw la ni Mali bɛɛ la c'est comme si juru de b'u kana parce que u y'a ɲini maliyɛnw fɛ maliyɛnw sɔnna ka IBK kɛ président ye mais olu ɲɛ b'a la a ye layidu minnu ta ani a bɛ baara kɛ cogo min na o tɛ kelen donc k'olu tɛna dɛmɛ tuguni 2018 a ka kɛ président ye Mali population fana ye jate jumɛn de kɛ jateminɛ kɛ IBK bɛna fanga la don min a ko k'a bɛna kɔrɔnfɛ kɛlɛ in ban k'a bɛ Mali danbe sigi a ma ka Mali l'armée danbe sigi a ma o de kɛra sababu ye maliyɛnw y'a sugandi olu fana u nana u fari fagala parce que u y'a ye IBK bɛna fanga la don min na kɛlɛ in tun bɛ Kidali de 2016 2017 2018 kɛlɛ nana fo Mali camancɛ la 2018 2019 a tiɲɛna ka na fo Segu mara la fo Sikaso ni Kayi mara la donc a sera yɔrɔ dɔ la n'i ye Mali tila saba tila naani a tila saba bɛ 75% jamana la o tɛ gouvernement bolo dɔw yɛrɛ b'a fɔ 80% n'i y'a kɛ tila duuru tila naani bɛɛ tɛ gouvernement bolo donc a bɛ ka tiɲɛ ka taa don o don a nana fɔ k'ale élira mankan wulila manifestation kɛra 2018 2019 marche ni meeting minnu kɛra Mali la kabini Mali ye indépendance sɔrɔ ɲɔgɔn ma kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛnw ko k'u ma sɔn a ka élection ma mais u ye namara kɛ k'a fɔ k'ale élira an tor'o la ko tiɲɛna ka tiɲɛ ka taa fo 2019 fagali ni cɛni min kɛra Ogosago ni Sɔbɛnɛda ni yɔrɔ caman la maliyɛnw wulila k'i jɔ k'olu tɛ sɔn fanga in ka continuer an tor'o la partout caman wulila
FSD u ye alliance min Soumaïla Cissé de y'a sigi ka ɲɛmɔgɔya ta a wulila k'a fɔ k'ale tɛ sɔn fanga in ka taa ɲɛ nin cogo la kɔfɛ parti 2020 EMK créera CEMAS fana créera 2018 je crois bien 2017 CEMAS ni EMK ani FSD dudu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko n'an tor'o la n'a ma wuli k'an jɔ yanni i bɛ ka mandat ka Mali bɛ tunu pewu donc an ka tɛgɛ de ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko i bɛ ka kan ka bɔ fanga la pour que Malien ka se ka sira sɔrɔ k'u ka jamana lakana ka jamana jɔ M5 kirili nana nin cogo de la n tulo b'a la sisan mɔgɔ caman bɛ kuma fɔ ne de y'a créé ne de taara karisa fɛ ne de ye nin kɛ a tiɲɛ yɛrɛ ni nana nin na o de ye tiɲɛ sira de an sigira ɲɔgɔn kan an farala ɲɔgɔn kan ko mun ko fanga min b'an kunna a ye jamana janfa a dɛsɛra a bɛ baara kɛ cogo min na ka taa ɲɛ a se ka ɲɛ sɔrɔ parce que sariya tɛ bato minnu bɛ jamana mara institution tɛ yen tuguni mɔgɔ dama dama de faralen bɛ ɲɔgɔn kan u b'a fɔ tubabukan ma oligarchie oligarchie tubabukan na n'i y'a yɛlɛma ka kɛ bamanankan na o kɔrɔ ye mɔgɔ dama dama de faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu de bɛ ɲɔgɔn da lajɛ min ka di ye o b'o de kɛ jamana la a bɛ siriya la o a tɛ sariya la o min ka di o b'o de kɛ ka tila ka plutocratie o ye nafolotigi i ye sonyɛli kɛ yuruguli ka nafolo sɔrɔ ou bien i y'a sɔrɔ jɛya nafolotigi dɔ faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka fara oligarchie ɲɛmɔgɔ kan min ka di o groupe fila ye u b'o de kɛ jamana kɔnɔ n'i ye kule n'i taara justice la i tɛ sira sɔrɔ donc jamana taara en otage a nana tiɲɛ u bolo u ye élection législative kɛ mars avril 2020 o y'a yira maliyɛnw bɛɛ la ko n'u y'u sigi k'a fɔ fo élection wɛrɛ bɛ yuruguyurugu kɛ tuguni ka fanga in to fo Mali ka tunu donc o de la an wulila k'a fɔ k'an bɛ wuli tant k'i bɛ ka n'a régime bɔ fanga la jamana tɛ se ka lafiya sɔrɔ k'o nana nin cogo de la tabarikala i bɛ ka a ka fanga an bɛ don min na ko bi a binna yala i bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye M5 RFP walima CNSP jɔn de kɛra sababu ye ka i bɛ ka fanga k'a bin a tigi cayalen don bi i y'a dɔn ni ko ɲɛna a tigiw ka ca n'a tiɲɛna tigi tɛ sɔrɔ a la kɛlɛ in mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye silamɛ n'i ye chrétien hali n'i t'o bɛɛ hali ni an ka religion don n'i bɛ tiɲɛ fɛ i b'a dɔn ko M5 de y'a 90% kɛ CNSP ɲɛmɔgɔw yɛrɛ nana u ye mun de fɔ u ko u y'a fɔ télé la k'olu nana transition civile de sigi u y'a fɔ ten u nana M5 RFP ka assemblée meeting la août kalo 21 k'a fɔ k'olu nana M5 RFP ka kɛlɛ de dafa u y'a fɔ tan mais n'a kɛra tan kuma wɛrɛ t'a la o mais n'u nana fɛn wɛrɛ kɛ o kɔfɛ o ye kuma wɛrɛ ye janfan ni hakilisuyɛn ni ŋaniya wɛrɛ min kun b'u la u nana o de yira n'o tɛ kɛlɛ in kɔni kuma t'a la M5 da ka kɛlɛ don olu y'a dafa o de kama an ko an ni CNSP M5 ni CNSP i n'a fɔ filaninw des jumeaux don dɔ la ne yɛrɛ b'a fɔ c'est les deux poumons du même corps donc ni kuma wɛrɛ nana don a la o ye minnu b'a fɛ ka nkalon yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ ou bien ka Mali taabolo wɛrɛ min tɛ changement taabolo kan donc o de ye nin ok a bɛ se k'a fɔ ko coup d'état de kɛra wa walima président démissionnera de fasoden m'a faamu k'a fɔ ko coup d'état don service de renseignement o ɲɛma o tɛ coup d'état kɛlaw bolo président denkɛ maa caman ka wulikajɔ tun bɛ a nɔfɛ Karim Keita o tɛ coup d'état kɛlaw olu bolo n'o y'a sɔrɔ coup d'état don président yɛrɛ tile damadɔ dɔrɔn a bilala ka taa furakɛ ka tila ka segin ka na fasoden ma foyi faamu yala coup d'état de kɛra wa président de démissionnera wa walima président y'a yɛrɛ ka tagali labɛn de mun de bɛ se ka fɔ fasoden hakili waasi b'an na président i y'a dɔn kɛlɛ in sera yɔrɔ min na bɛɛ kun y'a faamu ko fanga in bɛna bi a ye semaine min bolo a ye manifestation min boloda dans la semaine du 17 au 25 août
Kabo mardi 18 an kun bɛ désobéissance civile kɛ rive droite là jeune kun labɛnnen don mercredi 19 août désobéissance civile kun bɛ kɛ rive gauche fɛ jeudi 20 août musow bɛɛ kun bɛ bɔ sugu ni yɔrɔ bɛɛ la ka marche ba kɛ k'a fɔ ko IBK ka fanga ka taa ka bɔ yen vendredi juma an kun ka fara ɲɔgɔn kan ka manifestation ba kɛ o ye k'a fɔ mɔgɔw o kɔfɛ mɔgɔw bɛ si en place de l'indépendance la ka si samedi ka si dimanche dimanche an bɛ wuli ka segin ka na mardi o kun bolo da la fanga in kun bɛ na bi tigitigi jeudi ou vendredi a kun bɛ bi o sika kun t'a la o ka sɔrɔ sɔrɔsiw sen ma don a la aw y'o ye cogo di a kun bɛ bin cogoya jumɛn na parce que an bɛ ko analyser an bɛ information sɔrɔ n'aw y'a ye an ye activité ninnu fara fara ɲɔgɔn kan o ye stratégie de n'aw hakili b'a la dɔgɔkun fila o kɔfɛ o ɲɛfɛ yan'o cɛ mɔgɔw kun sira yan o kɛra boulevard sanfɛ o ye stratégie dɔ ye parce que dɔw kun y'a fɔ k'o tɛ maliyɛnw ka habitude ye maliyɛnw tɛ se k'o tɛ ta an ko k'an b'a essayer an y'a ye mɔgɔw bɛ se ka si yan u bɛ se ka tile fila kɛ an y'o expérience ta an y'a ye désobéissance civile fana jeunes ka baara an y'a ye a bɛ gouvernement in déstabiliser an tilala ka dɔ fara kan musow ka bɔli jeudi an y'o fara kan donc an ye stratégie dilan pour que cogoya si la fanga in kana échapper les gros porteurs syndicats minnu b'an fɛ an ye labɛn kɛ toutes les frontières Kayi Sikaso a kun bɛɛ bɛ bloqué fɛn tɛ don fɛn tɛ bɔ Mali la semaine kelen kɔnɔ bɛɛ bɛ muruti fanga in bɛ bi o peuple b'a ka fanga ta o an y'a bɛɛ labɛn nka aw ni surasiw dɔw kun tɛ ɲɔgɔn kalama o waati ya ne kɔni kun t'a kalama nous on voulait un changement populaire jama ka wuli CEDEAO ɲɛmɔgɔw de y'a fɔ n bɛ segin o kan parce que u y'a embargo ko kuma fɔ embargo kun man ka kɛ o kun man ka kɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ a ye ɲɔgɔn da lajɛ siɲɛ caman u kama aw b'a fɛ an k'a fɔ ko président ka démissionner an tɛ se k'o kɛ an tɛ se ka sɔn coup d'état ma mais ni peuple wulila ka président gɛn o kɔni an tɛ se ka fɛn fɔ a la donc hali CNSP in n'ale kun nana M5 fɛ M5 bilala ɲɛfɛ k'a fɔ ko révolution populaire de kɛra embargo ko ninnu ni sanction ninnu kun tɛna fɔ o a kun tɛ kɛ Mali kan a kun tɛ kɛ u y'a fɔ n ye o CEDEAO kun y'a fɔ n ye o donc o de kama u nana président n'a nɔfɛmɔgɔw gɛn le 18 an ko n'an m'an kɔlɔsi a bɛna yɛlɛma ka kɛ coup d'état ye coup d'état dun communauté internationale sɔn a ma donc an k'an kɔlɔsi an ka muɲu a kana tiɲɛ comme olu de y'a fanga in ta u m'a to a ka bin an ka muɲu dɔɔni olu ni président ka bɛn ko dɔ la u k'a labɛn u nana fɔ ko président démissionnera an ko alhamdulilayi o bɛ ko nɔgɔya olu yɛrɛ nana fɔ télé la k'olu nana transition civile de bila ka tila k'a fɔ k'olu na M5 kɛlɛ dafa i y'a fɔ ten donc an hakili na hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ laadiriya kɔnɔ ani Mali intérêt kama an ni olu bɛ sigi ka kuma an nana mun ye u mɛnna u mana an fɛ CEDEAO nana CEDEAO ko coup d'état de don comme M5 kun tɛ ni M5 kun bɛ yen CEDEAO tɛ se k'a fɔ coup d'état de don président n bɛ fɛ k'i ɲininka o yɔrɔ la o CEDEAO bɛ na waati min na ka na CNSP rencontrer munna aw sen ma don o rencontre la CNSP de y'a kɛ parce que an y'a CNSP de y'a kɛ parce que an y'a faamu kɔfɛ ninnu ŋaniya an hakili ŋaniya min b'u la ja o ŋaniya t'u la o mais an y'a dɔn kɔfɛ de CNSP a kun t'u la o parce que n'o ŋaniya kun b'u la u kun bɛna M5 fɛ ni M5 ni CEDEAO kun ye ɲɔgɔn rencontrer CEDEAO tɛ se ka foyi fɔ parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn a ye ɲɔgɔn rencontrer siɲɛ caman CEDEAO de y'a fɔ ko ni peuple de ye fanga in gɛn olu tɛ se ka fɛn fɔ a la o donc ni CNSP ni M5 kun faralen ɲɔgɔn kan ka CEDEAO rencontrer CEDEAO tɛ se ka foyi exiger o parce que CEDEAO b'a dɔn ko peuple de ye fanga in bi président jɔn donna aw cɛ donc embargo kuma kun tɛna fɔ fewu jɔn donna aw cɛ mais mɔgɔ ma c'est-à-dire mɔgɔw bɛ to k'a fɔ ko u dɔnnen no hakili cɛ CNSP ni ne yɛrɛ ka kɔlɔsi la ŋaniya u ye ŋaniya min fɔ
au début cabinet d'amener au tout qu'on a là Mogomadou ani nous donc c'est vrai mogo dona mogo essayer kado ani uluche anyebe mogo chamala mete oya ta sababu ulu yere ngania de manyi akola ne ka koloshila ulu yere ngania de manyi yelema manduyi ni mogo kunyafu ku katu ubolo do tasmala utakewo ni yaye mogo tarafu ku ni ulu ni M5 ka fraka bo nyonla usonama ongania de bula et puis sababu bembolo c'est-à-dire uye wati dama ke fanga koro nyemogo hukum go le bismillah ube M5 ere rencontré uya ke dogo la choufe fo 1h du matin una ko nyogoy ukun tafe mo shika don kan nyogoy yere an kabino ola ne afamu et puis ay réunion for minke unana minde fo ko ulu ba fait kato président yala soda su kato président yala ka ministre de la défense douma ka ministre de la sécurité douma ka ministre de l'administration territoriale douma ka équipement ni transport ani min douma mais an kuma o don amana o kuma la folo aw ko kauna nanga kele dafa an kuma fa yelema ka do jamana ko afanga hakli faranyon ka yelemai an hakli na muye yelemai la naw yo fayi ambe anta fawye parce que aya bellabe awe soldats akume awe keleke chawdi donc politique bara o tawka bara yi donc abu hakina fayi ambe anta fawye anara farala nyonka donc ambe na hakli kelinta yelema sirafleni aflana ni yelema inkira bara jumen de kanga ke pour que malion ka don tigi ko yelema sabatira asabana pour que yelema ka sabati organe humain de kanga sigi bibina otogoba la président de transition gouvernement de transition conseil national de transition o togo nunun be kumbe M5 papier de law ulukunta don e awye papier do duma antara ye papier duma o ya soro foy kuntubol an kuma ayta papier nunun kala aka nyogon folo oui ay papier duma oui nyogon folo fo ay nyogon fo drome ay barake nyogon ye flanana ay papier duma an kuma ko ayta papier nunun kala aw hakilina ye muye changement la amba faranyonka amba fo malien wi amba fe elama ka do jamana la asira fleni aflana an kanga problème munu régler pour ce malien ka donc yelema kira fleni asabana organe min kanga transition gérée ou fleni au kofede ambe na place kufu ulukume place no kabini odon ne ya famu ko nunu mana yelema kama parce que n'a be green ka place la mo ni yonche ka soro abena barami ka autadon ama bionka o problème donc mais anko ambo betoy parce que peut-être il va sur expérience batu bulu parce que ouye fanga in soro no yala utado mindo donc ambe munidron ambu udeme fanana concertation là aye bareke nuye foye papier ou la ambena papier minunka charte de transition ani feuille de route anana sal kono concertation do anana ye uye papier nu yelema uya yelema ako papier ka bini odo ambena papier minunka uya yelema ka bini odo comité stratégique ya ko ka yere koloshi nunu mana yelema kama hakilina were bula après anana baray chogoyay ka soldat sunati pistolet bubolo ou be couloir la ou ye salfa mo minuna mi bora mo chita do bora yoromina commission fana e barake le dernier jour où ye commission ka barake ka tout yelema ka falsifier kanani papier doye kana kalan sal kono ya do ni commission be barake commission nut la bara commission be faranyonka ku ka rapport faranyonka ka rapport terke ka rapport kelenta kata présenter plénière là où yo étape de brûler kata rapport falsifié d'autre là kana do sal kono ka mobilu fa duruni fa mo la minu bora yoro chamala mo chitudo ka soldat su korod bula do bula soldat se fini bula lube couloir là marfa bu bolo ka salfa clôture min kanga ke 18h30 ou tarana unana na 16h30
u ye mɔgɔ dɔ bɔ mɔgɔ si t'a dɔn a bɔra yan min jɔn de ye ka délégué don a nana rapport kalan bɛɛ wulila ka tɛgɛrɛ fɔ u taara so min ye rapport kalan aw mɔgɔ si kun t'a dɔn a bɛ organisation jumɛn la u wulila ka tɛgɛrɛ fɔ u ko cérémonie banna bɛɛ taara so donc mɔgɔ bɛɛ n'a fɛn minnu kan u ye yɛlɛma don u la u tilala ko papier kelen ta ka taa n'a ye Accra Accra u taara u ma sira sɔrɔ u nana u ko so sisan k'olu b'a fɛ olu ni M5 ka sigi ka kuma an taara kuma an ye charte de transition dilan ka a labɛn feuille de route an y'a labɛn an kan ka rendez-vous don ɲɔgɔn ma k'a lajɛ ko bɛ se k'a ɲɛnabɔ cogo min na an tor'o la dɔrɔn u ko k'u bɛna président de transition sigi mais président yanni i ka se o yɔrɔ ma n bɛ fɛ ka kibaruya dɔ dɔn parce que maaw ko ko depuis CNSP sigira ko aw ni Asimi Goyita ma sigi ka kuma tiɲɛ don wa k'a ma deli ka na i jɔ ka kuma aw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ma deli ka na réunion la o fana an y'o kɔlɔsi a n'aw ma deli ka sigi ka kuma o ye o bɛ raison minnu la minnu y'a kɛ ne yɛrɛ joona joona y'a faamu ŋaniya min bɛ ninnu la a ne aw ma kuma a ma deli ka na réunion la jɔn bɛ na aw ni jɔn tun bɛ kuma CNSP CNSP membre tɔw bɛ na ne t'a fɛ k'u tɔgɔ fɔ o dɔnnen don olu de kun bɛ na mais Goyita kun tɛ na ale tɛ na donc u nana fɔ k'an bɛ président de transition sigi u ye papier caman k'an ka mɔgɔw désigner mɔgɔ fila min bɛna sigi collège la an ye sɛbɛn bila k'a f'u ye ko o collège a bɛ sigi cogo min na mɔgɔ hakɛ jumɛn de b'a la organisation jumɛn de b'a la vote de bɛ kɛ wa ou bien kuma bɛ fɔ dɔrɔn document min b'a la critère de choix b'a la ko an b'a fɛ k'o bɛɛ dɔn o ye kelen an b'a fɛ ka charte de transition a version laban ani feuille de transition an k'u sɔrɔ n'an y'u sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka président kuma fɔ u tora munumunu la u ma sɔn ka jaabi d'a ma fo 10 heures midi u bolila ka taa salle kɔnɔ u ye mɔgɔ dama dama fara ɲɔgɔn kan u nana don salle kɔnɔ k'u ka communiqué kalan o communiqué kɔnɔ ko mun ko collège de ye président de transition sugandi ko collège fana kɔnɔ M5 kun bɛ yen a bɛ nkalon M5 kun tɛ yen Diko kun bɛ yen ne président mais u ye Diko wele comme personne ressource k'a ka taa lajɛ min bɛ ka kɛ a ma taa M5 tɔgɔ la a ma taa M5 tɔgɔ la Diko talen fana u nana fɔ ko collège de y'a sugandi ayiwa M5 bɛ yen Diko k'u ma aw ye min fɔ tiɲɛ tɛ M5 tɛ yen collège ma sugandili kɛ parce que document ma di débat ma kɛ vote ma kɛ validation ma kɛ u nana dɔrɔn ko ka papier kalan fo Diko kama k'a k'u ma aw ye décision min ta vous êtes les seuls responsables devant l'histoire Diko y'a fɔ aw ye k'ale y'o f'u ye k'a y'o f'u ye ne y'a fɔ médiaw la Diko k'u ma vous êtes les seuls responsables aw kana n'a fɔ ko mɔgɔ de ye sugandili kɛ mɔgɔ si ma sugandili kɛ aw ye baara min kɛ aw ka assumer a y'o f'u ye donc u ye président sigi nkalon ni janfan kan k'a sɔrɔ n'u kun y'a fɔ n ye tigitigi k'u b'a fɛ ka bandaw de ta mankan si kun tɛ sɔrɔ a la an kun bɛ bɛn a la aw kun bɛ bɛn bandaw la a filanan u nana fɔ k'u bɛ premier ministre sigi o kuma cayara dɛ u ko k'an ka mɔgɔw tɔgɔ di a ye débat kɛ min bɔra la aw b'a dɔn ne y'a fɔ ko n t'o la parce que premier ministre ma deli k'a ye diɲɛ kɔnɔ ko CV de bɛ premier ministre sigi mɔgɔ min kan ka kɛ premier ministre ye a kan ka dɔn jamana kɔnɔ sa sɔrɔ place ko kuma ma na o président est-ce que o tun tɛ piège dɔ datɔ ye aw ɲɛ parce que o sigitɔ la aw ka CV taara fo CV 14 mais n bɛ na o ne kun hakilina ye mun ye an ka na CV di an k'a fɔ ye comme an ɲɛ b'a la janfa ni namara ni hakilisuyɛn b'a la an k'a t'u bolo o de tun ye o de ye ne hakilina ye mais majorité ma sɔn o ma majorité ko u ɲɛ bɛ mɔgɔ minnu na ni CV ma d'u ma sini
ou bien fo malien ko ama M5 ma premier ministre soro parce que ya fo ko ka CV di oui banka CV donc o fana e tiende minu ya fo majorité mi ya fo ko CV ka duma o jo balaw donc CV utara parce que ne ko ya fo CNSP kanga dissoudé et puis président Koura Benassi président devait premier ministre nommé normalement donc an bɛ taa mun ɲini CNSP se tuguni an y'a ye k'u tɛ baara kɛ ladiriya sira kan u t'a kɛ tiɲɛ sira kan u t'a kɛ hɔrɔnya sira kan a bɛɛ kɛra janfa ni dabiri donc an tɛ se k'an to la an ye mɔgɔbaw de ye mais majorité ye min fɔ e sɔnna o ma ne sɔnna ma o parce que ni CV kun ma taa u bɛna maliyɛnw hakili su ka an kun b'a fɛ ka M5 mɔgɔw dɔ ta mais u ma CV bila ka na président CV u taara aw y'a ye u ye min kɛ u ye CV ninnu sɔrɔ dɔrɔn u y'u bila réseau kan ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ a kɛra ten ka tila u ka premier ministre kun b'u bolo a labɛnnen don a mɛnna ne ko premier ministre min sigira o n'o ye Mukutari Wani ye M5 mɔgɔ de don wa a bɛ tiɲɛ fɛ M5 kɔni ma tɔgɔ di ne t'a dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ mais M5 kɔnɔ a kuma ma deli ka fɔ M5 bɛ se k'a kɛ cogo di aw delila k'a ye diɲɛ kɔnɔ ko kɛlɛ kɛra ka fanga yɛlɛma a kɛra révolution a kɛra courroie c'est-à-dire roi b'a di a den ma a kɛra élection démocratique c'est-à-dire président bɛ campagne kɛ ka élu aw delila k'a ye yɔrɔ jumɛn la ko yɛlɛma kɛra fanga la fanga kura min bɛ na au lieu que mɔgɔ min ye kɛlɛ kɛ ka yɛlɛma kɛ a kɛra révolutionnaire a ka membre de la famille royale a kɛra président ka campagne mɔgɔw ye k'u bila kɛrɛfɛ k'a fɔ k'an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini mɔgɔ min ko k'a tɛ sɔn changement ma parce que mɔgɔw bɛ gouvernement la u ye déclaration kɛ mois de juin k'olu tɛ sɔn IBK ka bɔ fanga la o mɔgɔw bɛ yen nin gouvernement in kɔnɔ a b'a la jɔnni n t'a fɛ ka tɔgɔ fɔ mais a b'a la a vidéo bɛ n bolo président t'a tɔgɔ fɔ n ye ne tɛ nkalon da mɔgɔ si la ne ye kuma o kuma fɔ a prévu bɛ n bolo président tɔgɔ fɔ n ye n tɛ tɔgɔ fɔ jɔn don ne tɛ se ka tɔgɔ fɔ o bɛ nin gouvernement in kɔnɔ a bɛ a vidéo bɛ n bolo ni émission banna ne b'a yiri la tabarikala ale tun ko gouvernement IBK tɛ taa ale tun y'a fɔ k'olu tɛ sɔn IBK ka fanga ka yɛlɛma ka don ko la o bɛ nin ko in na mɔgɔ min m'a ye a kɛlɛ kɔnɔ u kun b'u fɔrɔ la u b'u k'a so olu n'u musow ni denw bɛ télé lajɛ n'a kun tiɲɛna foyi tɛ s'u ma yɛlɛma yɛrɛ hakilina mun ye nana n'a ye u t'a dɔn sɛbɛn min kɛra u t'a dɔn aw bɛ to olu de ta k'a fɔ ko minnu ye kɛlɛ kɛ minnu bɔra famille royale la minnu ye campagne kɛ ni campagne dɔ ni président k'u bila kɛrɛfɛ ka taa mɔgɔ minnu ye campagne kɛ candidat wɛrɛ ye ou bien mɔgɔ minnu fɔ k'u sen tɛ foyi la aw bɛ to olu de ta k'a fɔ k'olu bɛna jamana jɔ mais n'o kɔni kɛra o se ka kɛ c'est comme y'a fɔ comme président ye campagne kɛ campagne tɛmɛnen kɔ n'a gagnera a b'a ka équipe bila a ka challenger ka équipe a bɛ t'olu de taa ɲɔgɔn wɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛna a ka programme appliquer o de kɛra o mais hali o la n'u kun y'a kɛ bonya ni ladiriya kɔnɔ gɛlɛya kun tɛ sɔrɔ a la mais bonya si ma k'a la donc o de la an ye jateminɛ kɛ gouvernement in sigira mɔgɔw y'a ta ka analyser an nana dɔn ko 70% mɔgɔw ye jateminɛ ka o sera fo 80% sisan a bɛɛ ye balimaw somɔgɔw teriw cousin tante oncle olu de don gouvernement in donc a nana kɛ mun na an kun b'a fɔ ko ma famille d'abord an y'o kɛlɛ sisan an na dɔn mun na nos familles d'abord ayi dɛ n bɛ fɛ ka min dɔn fanga min bɛ yen sisan halisa o ko bɛ sen na balimaya ko o bɛ an ka fanga o de b'a la mɔgɔw sigira parce que olu sira jumɛn ni sira jumɛn président sira dɔw d'an ma olu tɛ min dɔn au M5 c'est des professionnels de l'action politique fɛn o fɛn n'a kɛra an bɛ spécialité sigi dɔnnibagaw minnu bɛ service bɛɛ la u bɛ renseignement ta k'a d'an ma bi 70% minimum u bɛɛ famille kelen u bɛɛ balimaw teriw somɔgɔw olu de b'a la fanga in la donc an ye kɛlɛ kɛ yɛlɛma ye an ma sira sɔrɔ mais o bɛɛ la
an ko n'a yɛrɛ ma kɔlɔsili kɛ Mali bɛ n'a dafiri ka tɛmɛ. Yɛrɛ an ka tɛmɛ ni yɔrɔ kan ka di n ka ɲininkali dɔ k'i la jaabi jumɛn bɛ sɔrɔ i bolo ka di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ko premier ministre min b'an kunna bi ko Imam Dicko de y'a sugandi. Imam Dicko ka kuma in ne bɛ fɛn min fɔ a la n b'a fɛ bɛɛ ka faamu. I y'a dɔn n'i bɛ kɛlɛ la o ye ne ka faamuyali comité stratégique ka kuma tɛ comme aw ye ne wele o président Choguel ka faamuyali ne bɛ hakilina fɔ aw ye a la kɛlɛ in mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ min y'a hakili sɔrɔ k'a fɔ k'u tɛ sɔn IBK fanga ma o ye Ɲɔrɔ Sirifikɛ an fa ani Mamudu Dicko kabini 2016-2017 u ko k'u tɛ tugu IBK kɔ tuguni parce que IBK tɛ se ka jamana mara parce que mɔgɔ caman bɛ yen u ɲinɛna o kɔ ka tila k'a fɔ 2020 an farala ɲɔgɔn kan don min na n tɛ se k'a fɔ ko IBK kun tɛ bin mais ni Dicko kuma fara M5 kan a kun bɛ gɛlɛya dɛ a kun bɛ gɛlɛya mɔgɔ si man ka ɲinɛ o ko bi parce que i m'i sago sɔrɔ n'i bɛ politique baara la ne bɛ to k'a fɔ bɛɛ ɲɛna n b'a fɔ tubabukan na mɔgɔw k'a faamu la politique c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Je répète, l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est-à-dire politique bara ni ba ke gɛlɛya kɔnɔ a ka ɲɛ politique ye mun ye i t'a kalan école la o expérience de b'a d'i ma o ye ka fɛn min jamanadenw bɛ min kɔnɔ min kan ka kɛ min bɛ se ka kɛ e ka dabali tigɛ o ka se ka sabati a filanan jamanadenw hami ye min ye qu'est-ce qui est nécessaire i kan ka jateminɛ kɛ ka dabali tigɛ o ka se ka sira sɔrɔ o de ye politique baara yɛrɛ yɛrɛ donc a ye ɲɔgɔn da lajɛ an ko fo yɛlɛma ka don ko la ce qui est nécessaire pour que yɛlɛma ka don ko la il faut le rendre possible pour le rendre possible diinɛ ɲɛmɔgɔw kelen kun se ka kɛ politique ɲɛmɔgɔw kelen kun se ka kɛ c'est-à-dire FSD ni MK donc a ye jateminɛ kan ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan fanga in ka bon cogo min na an tɛ se ka bin donc an faralen ɲɔgɔn kan o don i Dicko kun y'a fɔ k'a sen t'a la o don n t'a fɔ ko fanga in tɛ bin de mais a kun bɛ gɛlɛya donc mɔgɔ si man ka ɲinɛ o kɔ o ye kelen a filanan bi bɛ yen mais sini fana bɛ yen sini ni gɛlɛya nana ka se yɔrɔ dɔ la patriote bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni hali transition in n'a y'a sɔrɔ an ɲɛ b'a la k'u t'a fɛ ka jamana baara cogo min na patriote bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka wuli n'a ye ɲɔgɔn dɔgɔya kabini sisan sini an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a jira ko patriote ye ɲɔgɔn kɔ bila ka ban M5 ni Dicko tɛ cogo di ma tila kuma la o b'a jira ni familiya bali donna patriote ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si man k'a fɔ ko e hakilina de ka ɲi ou bien ka to dɔgɔya aw bɛ se ka ɲɔgɔn sira bila k'a sɔrɔ dɔgɔya t'a la parce que fo nin k'i ni walawala mɔgɔw ka faamu walawala ni Dicko kuma fara an kan a kun bɛ gɛlɛya an bolo o ye kelen n'an kuma fara Dicko kan a kun bɛ gɛlɛya bolo donc an mago kun bɛ ɲɔgɔn na o ye kelen a filanan mɔgɔw man ka ɲina Dicko ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de Dicko tɛ parti politique ɲɛmɔgɔw de semasi parrain do dɛ parti politique ka ko ye mun ye ka fanga ta ka exercer mais semasi parrain do dɛ semasi parrain do mais ale ka baara kun tɛ ka fanga ta a yɛrɛ ma semasi bɛ ka waleya semasi bɛ ka baara kɛ n'ale hakilina de a kun bɛ ka jamanadenw dɛmɛ ka jɛkulu dɛmɛ ka jamana bila sira ɲuman kan de an sera yɔrɔ dɔ la fanga binna en tout cas IBK bɔra fanga la mɔgɔ dɔ y'a fɔ ko sisan e yɛrɛ b'a fɔ M5 la ko IBK ka fanga an kun b'a fɛ k'a bin a y'a bɔ fenêtre fɛ sisan a nana da fɛ de dɔ yɛrɛ bɛ ka fɔ fo militant dɔ ye lettre sɛbɛn k'a di an ma fo an yɛrɛ yɛrɛ la a ko
an kun b'a fɔ ko démission de IBK et son régime ko sisan an kan k'a fɔ démission de Bandaw et son régime ko sisan k'an k'o de fɔ an yɛlɛla comité stratégique la an ko papier bila kɛrɛfɛ waati ma se donc ka kuma détendu donc organe sigi nin de la mɔgɔw nana fɔ ne ma k'a seere ye dɛ parce que ne m'a ye mɔgɔw ye kuma fɔ ko ɲɔgɔn fɔ mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ nkuma hali ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ u mɛ ɲɔgɔn faamu o tɛ yamaruya di mɔgɔ si ma gouvernement sigi la a bɛɛ la transition ko in bɛɛ la o tɛ yamaruya di mɔgɔ si ma i ka mɔgɔ baw dɔgɔya i y'a dɔn n'Ala ye mɔgɔ min kɛ maa ba ani bonya ka kan a kɛra Ɲɔrɔ Sirifike a kɛra Mahamudu Diko a kɛra hali an ka président kɔrɔ a bɔra fanga la ne y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ si man ka dɔgɔya n'Ala ye mɔgɔ min n'i ko k'i b'a dɔgɔya ka se yɔrɔ dɔ la i b'i yɛrɛ dɔgɔya siga t'a la donc ne kɔni mɔgɔ minnu bɛna sigi médiaw la ka Diko Buruja ka tɔgɔ jugu fɔ ne tɛ sɔn o ma n b'a fɔ ye k'u ka dabila parce que nafa si t'a la ni dimi bɛ mɔgɔ min kɔnɔ a ka taa Diko k'a fɔ a ye mais k'a sɛbɛn journaux ni médias ni radio la ka bɔ ka kuma fɔ o yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo Diko kan ka bonya maa ba don et puis Diko y'a fɔ ko ale de bɛna kuma fɔ waati min ale bɛ waati min sugandi a bɛna da don kuma ninnu la n'a y'a fɔ ka ban e bɛ se k'a fɔ ko f'a ka kuma waati min ka di ye n'a ma kuma waati min ka bɛ o tuma e tɛ sɔn e bɛ taa a tɔgɔ jugu fɔ o yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de a ka rythme ale de b'o a cadence ani politique ɲɛmɔgɔw ka rythme n'u ka cadence o tɛ kelen donc an ka bila nin place la an ka continuer an y'an ka comité stratégique réorganiser bi bi na réorganisation kura de bɛ sen na n'a banna an bɛna conférence k'a yira mɔgɔw bɛɛ la n'i y'a ye an ye ko in daminɛ don min na alimami minnu ye manifestation laseli juma le 5 juin mɔgɔ min y'u laseli place de l'indépendance la Imam Umar o ye Imam Umar Jara ale tun tɛ semasi la ale tun bɛ semasi la le 10 juillet u taara mɔgɔw faga radio ORTM cour kɔnɔ minnu dɔnna u tun b'a ɲini Imam Jara bɛ min a kan ka faga de gendarme dɔ de y'a don chambre dɔ la ka datugu n'o tɛ u tun b'a faga o o mɔgɔw n'a tora an fɛ est ce que bonya de kama ala kama bonya kama ale de kosɔn ale dun y'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'a bilara Diko contre la k'ale se ka tugu o kɔ mais ale kosɔn kɔni an kun man ka Diko kuma jugu fɔ en plus du fait que Diko ye maa ba de ye a kan ka bonya donc ne kɔni hakili la ni se ma se mɔgɔ kelen de tora an fɛ o bonya kama Diko ka bonya kama an ma kuma si fɔ an ka continuer k'an ka baara kɛ an ye comité stratégique réorganisé Imam Umaru Jara kɛra vice président bi comité stratégique la comité stratégique an y'a réorganisé kura an ye président kura ta ka vice président saba ta Imam Jara bɛ vice président ya la tabarakala donc ne kɔni ɲɛna n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fana dɔn kuma ninnu kan ka dabila n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ dɔn Imam Diko yala an bɛ don min na i ko bi M5 RFP autorité morale don wa o tɛ de sisan Imam Diko ko ale yɛrɛ bɛna da don kuma ninnu la n'a waati sera ne ɲɛna an kan ka kɔnɔ f'a ka kuma M5 RFP ko mun a mɛnna Diko y'a fɔ an ye k'ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a tɛ fanga ɲini n'a ye donc ale bɛ sigi a ka misiri la comité stratégique majorité u y'a faamu ko a t'a fɛ u k'a kɛ autorité morale tuguni an ye débat kɛ o majorité parce que an bɛ fonctionner démocratiquement an peut décision ça par consensus donc a majorité mɔgɔw ko an kana continuer ka tɔɔrɔ ni politique kuma a kana continuer ka Diko tɔɔrɔ ni politique vraiment k'a fɔ k'an autorité morale a kana meeting la de an k'a to yen n'ale kumana don min na an bɛna ye a ka position ye min ye
mugo tara o de yelema dugu kono me jaw ko ka fo ay diko gende o fora ka chaya bon min kira mbo de fawi comité stratégique ñemogo a majorité ko an ye politique ñemogo de an bena transition ni an bena barake transition mi na cogo mini ani an be kele ki bi ka boy o te wati kele diko e dina ñemogo de ale yere ko situation yi ale matla jetmine la na le tlala domina aba da document nunu la ku be wala donc comité stratégique ko na le rea fo ni chokola anga na to ka toro tuguni ka fo autorité morale do de kambe ta fi ambe ta contrandi ko anga to na le kumana domina okay bo on ba ka position do ni mo wona na fan vera fawye ama kianfo okay o di kama neko kuma nunu kanga dabla anga nyesi anga barama okay me fa ganyi ngal wore kila an kumbe akwa la dala nyogo nyew an kumbe akero yi ko semasi nga laban yi ayo ke sentem kurkono amise ko fena do ni semasi kurkono la blale ya o wati fana ye dogo kun kelenke o ya soro diko kuntea an ye koye an ko an ka responsablement en réunion reportée fo diko ere kana parce que semas ñamogo minum be M5 la lu de ya ñini en fait nam be ñogon bulu anga nga ñogon ko no ya ñogon ma u kama kanga na réunion ke fo diko ere kana diko na le ne yere tarafe M5 togola nkama kanyanga réunion reportée parce que semas mo minum be comité stratégique la u ya ñini en fait lu yere ka bonya kamali e ka bonya kama amari réunion ke fo e nana sisa anye bala kuma chama be ka fo rezioka fo foran ye ko polisu tara yoro mene c'est ma siège est-ce que an kan ga yere do o kele sugunu nula parce que an ba yere bonya ama si an ga yere do ya ka se ni togola nko maka est-ce que am se ka tanga réunion teni yoro werela yani alere kidado kuma ni la ka haklina ni position ta akoma kwa le sona amse kangari non ke yoro werela asema sikutoy ne compte rendu que comité stratégique anko kambeta système la donc kuma min kera odieni ni mo way kuma were faraka o yali ka haklina yi okay me fuga mindo gouvernement kono yala M5 be gouvernement kono ya do na be foko e be gouvernement kono M5 Djekulu Mimba engagé au comité stratégique. C'est comme parti Nyamoro, un bureau politique ou bien comité directeur, un bureau exécutif national à Togo Katia, où lui débat engagé na président. Donc, ni Moro Kanga do gouvernement là. Par exemple, premier ministre là, CV au minun dira, comité stratégique dit au CV Takatu du CNSP. Aye mandat di maître Muntaga Talma kaka CV onu nunta ka to duma donc na kuntara bise ka fuko M5 de adi mais gouvernement ina mini ngalima ke M5 RFP fait et akajuguni ni parce que premier ministre siglé ayan wele aye délégation blakata min kera président sigini namarani yurgurgu minun kera ayo be blakrefe an kuma ko sisa transition est en dinde. En dinde, idée, halina ate ladabu mimbala au mandier est affilié. Il va mener nabulu ka corriger. Donc le bise ka boire pour que ka corriger. En coup transition est en dinde. Minkera o mabbe ama mais si ça amena bargument de kenyon fait. Aller au kwanga délégation ma contrandi minkera au deni pour aller ba don. Ko transition yi anana parce que M5 de barake. Aller ka légitimité, transition ka légitimité au bobo M5 là. Donc aller baffe aller ni M5 barake. M5 kwama ako kanga cadre togodi. Ani document ba minum banfe yele maka ke tugum na ngudama. Anga délégation kama monsieur le premier ministre. Yani anga cadre togodi. Amba fe ka don aw hakilina aw ga gouvernement hakilina yi eni président
aw ɲɛna aw ni M5 bɛna baara kɛ cadre jumɛn de kɔnɔ place jumɛn de réservé len don M5 ma ni gouvernement do place jumɛn ni jumɛn de réservé len don M5 kama n'a y'o dɔn an bɛ se ka cadre baw ci ka taa d'aw ma a filanan document ba minnu bɛ changement waliya an ye baara kɛ document minnu kan n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ n'an bɛnna ko kan an bɛn'a di parce que an ka gouvernement ni aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o document bɛ di don min na donc u y'o fɔ a ye a ko k'u k'u muɲu k'ale bɛ taa président voir a bɛ tila k'u wele u ye n wele k'a fɔ n ye n k'u ma ko a y'a muɲu n'a y'a wele don min na aw bɛ taa u tora k'i sigi k'a kɔnɔ a fɔra tele la ko gouvernement sigira donc ko min kɛra n'a président sigira min kɛra concertation la min kɛra a bɛɛ la u y'a kɛ tuguni premier ministre donc gouvernement fana sigili la gouvernement sigili yala o kelen tɛna kɛ aw la CNT la sabula ko aw ko k'aw bɛ 20% oui n bɛ tila kuma fɔlɔ in na fɔlɔ donc ni i y'o kɛ n'i ka gouvernement sigi mɔgɔ tɛ se ka n'a fɔ tuguni ko M5 bɛ gouvernement in la M5 t'a la officiellement u ye M5 mɔgɔw do ta u ye yɛrɛ do ta a taara fo salle kɔnɔ k'a ma k'u filila ko ale tɛ yen o kɛra donc mɔgɔ min b'a la u b'a la u yɛrɛ tɔgɔ la u b'a la parce que relation bɛ olu ni CNSP mɔgɔw fɛ mais o t'a fɛ ko a man ɲi u ye mɔgɔ minnu ta an ka bonya b'u kan mais u ma taa M5 tɔgɔ la M5 mɔgɔw tɛ gouvernement in la mɔgɔ min b'a la kun bɛ M5 la mais M5 ma tɔgɔ di c'est comme sisan u b'a fɛ ka CNSP min sigi comme i y'a kuma fɔ i y'a dɔn pour que CNSP in tɛ ka sigi hali CNT tɛ ka sigi hali sisan awɔ a mɛnna dɛ et parce que u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na parce que u ye namara ni hakilisio ni janfa minnu kɛ comme assemblée ko la u ka gɛlɛn u bɛ ko de labɛn o janfa kelen tuguni donc u bɛ ka mɔgɔ dama damaw sɔrɔ u bɛ négociation ni hali fangankɔrɔ député ani M5 mɔgɔ dama damaw bɛ ayide fanga min binna sa o député o député u n'olu dɔw bɛ kuma la u bɛ kuma la don o don an b'a kalama o olu bɛna don an ka assemblée kɔnɔ mais i jɔ fɔlɔ donc olu ni ninnu dama damaw c'est-à-dire député min pɛrɛlen don k'u ka parti janfa o ye kelen mɔgɔ minnu pɛrɛlen don ka M5 janfa parce que u ye dɔ wele o k'a fɔ k'an b'an bila CNT la M5 mɔgɔ dɔw M5 mɔgɔ par exemple Imam Jara u y'a wele k'a bɛ taa CNT la Imam Jara k'u ma k'ale b'a fɛ ka taa mais ale t'a fɛ ka taa ni hɔrɔnya t'a la n'a tɛmɛna M5 sira fɛ ale bɛ taa mais n'a ma tɛmɛ M5 fɛ k'ale ta dɔrɔn ka bɔ groupe la k'ale t'o la donc u bɛ négociation la ka janfantigi dama damaw sɔrɔ an ka coordination régionale u y'u ɲɛmɔgɔw wele ka na k'a fɔ k'u ka M5 bila olu bila CNT la donc o mɔgɔ dama damaw de bɛ ka ɲini sisan n'olu taara olu bɛ taa mankan ci CNT kɔnɔ k'a fɔ k'olu ye M5 mɔgɔw de k'olu bɛ kuma M5 tɔgɔ la o baara de bɛ ban u bolo u b'a fɛ ka mɔgɔ 80 ɲɔgɔn sɔrɔ i M5 o i fangankɔrɔ mɔgɔw i mɔgɔ sugu wɛrɛ n'u ye mɔgɔ 80 ɲɔgɔn sɔrɔ min pɛrɛlen don ka voter ko sɔrɔdasi ka bila assemblée kan parce que CNT assemblée kunna n'u tilala o baara la tuma min na CNT ko kuma bɛ ban u ma tila o baara la ka sɔrɔdasi bila o kunna mais o de y'a fɔ ne bɛ to k'a fɔ ko n'a ye gouvernement militaire président ye soldasi de vice-président ye soldasi poste important ye soldasi de poste to soldasi ka balima u somɔgɔw u tanti u oncle u cousin olu de b'a la assemblée fana soldasi de b'a diriger mais o kɔni o ye juriste militaire dan ye donc u bɛ ko de labɛn n'u banna o baara la aw b'a ye CNSP bɛ sigi CNT bɛ sigi kuma wɛrɛ t'a la M5 bɛ na yala mais M5 y'a ka kumaw fɔ M5 ko ko transition ni mɔgɔ kelen bɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'ale t'a dɔn c'est vrai peuple de t'a dɔn mais peuple ka représentant ye M5 de ye kɛlɛ in kɔnɔ donc M5 ko o fɔra ka bini gouvernement ma sigi donc kuma kelen à peu près mɔgɔ 30 o kan ka di M5 ma n'o dira alhamdulillah n'o ma di comité stratégique bɛ réunion kɛ ka apprécier parce que n'i ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bila ka taa mais olu bɛ se ka mun influencer
u bɛ mankan la dɔrɔn u tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ an b'a dɔn k'u bɛ ka mɔgɔ dama damaw ɲini place ɲininaw caman bɛ yen minnu tun bɛ M5 la u dɔnnen don M5 kɔnɔ u bɛ k'olu de sugandi kelen kelen ka du dɔ CNT la n'olu de bɛna kuma ka micro ta a ye M5 comité stratégique ninnu ye mɔgɔkɔrɔbaw don mɔgɔ minnu don dimi b'u la an tɛ sɔn an b'a fɛ Mali ka taa ɲɛ comme a ye communiqué dɔ ye minnu b'a attaqué o mɔgɔ sugu de b'o k'olu de ɲini n'u y'u sɔrɔ k'u bila fangankɔrɔ mɔgɔw ninnu kan ani u yɛrɛ ka soldats n'u y'u mɔgɔ 80 sɔrɔ CNT bɛ sigi donc o de bɛ baara la o de bɛ sen na sisan an ye mankan mɛn kunnafoni di yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko u bɛ dugudugunin dugu la ka maa dɔ suganti maa min n'u bɛ fɛ ka kɛ président ye yala o kuma o b'i bolo cogo di halisa ne y'a fɔ n bɛ kankari da transition mɔgɔ ye comité stratégique tɔgɔ la an y'a fɔ ko transition ye an den de an bɛ ko bɛɛ kɛ a ka sira ɲuman sɔrɔ parce que transition ye ala kan kisi n'a tiɲɛna mɔgɔ fɔlɔ min tɔgɔ jugu bɛna fɔ o ye M5 ɲɛmɔgɔw de u bɛna fɔ kulu de i bɛ ka bin min bɛ yen o ka jugu ni min bɛ yen donc an t'a fɛ a ka tiɲɛ fiyewu o de kama an ko i n'a fɔ i den min jogo man di e ma i t'a fili o i b'a minɛ n'a bolo k'a bila sira ɲuman kan donc an b'o sira ɲuman de kumaw fɔ mɔgɔ si ka da n'a fɔ ye ko ne y'u jugu de parce que Mali la mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ tiɲɛ fɛ Mali la o de kan ka jamana tɛ taa ɲɛ parce que ni tiɲɛ tɛ fɔ yɔrɔ min na ni nkalon ni namara ni janfan kɛra mɔgɔw b'a datugu ka bɛn a kan ka taa a tɛ se ka laban cogo si la o de ye Mali problème fɔlɔ-fɔlɔ ye donc ne bɛ kuma minnu f'u ye o ye kankaridan ye u kana janfan kɛ mɔgɔ minnu sara M5 militant minnu sara kiiri in kan ka tigɛ u balimaw dɛmɛ kan ka k'u ma a filanan mɔgɔ minnu ye suyɛnliba kɛ ka l'armée wari détourner k'a kɛ an ka soldats caman bɛ sa population bɛ sa kɛlɛminɛnw tɛ di o dossiers u tɛ bila tiroir kɔnɔ parce que n bɛ fɔ maliyɛnw k'a dɔn transition bɛ ban don min na jɔnkuna ni Sanogo ninnu ye budget kɛ pour que armée équipée c'était 400 milliards milliards 400 i bɛ ka nalen u y'a kɛ 1230 milliards milliards 1000 milliards 200 ani milliards 30 o wari votera ka d'u ma bɛɛ kɔnsɔnna hali opposition y'a voté o wari a fanba a yurugu a ŋanamura o de tɛ loi de programmation ye a ma taa équipement la u ye équipement min fana min san occasion de don a ma ɲɛ a tɛ se ka baara kɛ o dossier tɛ se ka bila kɛrɛfɛ cogo si la o ye filanan ne k'o bilalen n'o kɛrɛfɛ yan mais olu bɛ ka baara kɛ cogo min na an dalen t'u la o tuguni o fo n'u ye fɛn min waleya o an tɛ se ka da u ka kuma la o a filanan lutte contre la corruption Maliens bɛɛ jɔlen don n'o ye a y'a fɔ ko c'est un régime corrompu de corruption dossier baw u kan ka bɔ ka kiiri a naaninan sécurité kan ka sigi jamana kɔnɔ ni lakana ma sigi jamana kɔnɔ foyi tɛ se ka kɛ a duurunan administration ni services sociaux de base école ni sécurité ni ji ni furakɛli u kan ka sigi dans le pays a wɔɔrɔnan o y'a koloma kuma yɛrɛ élection min bɛ na jamanadenw bɛ mɔgɔ min fɛ o de kan ka bila jamana kunna pourquoi n b'a fɔ ko n bɛ kankari da u ye n'aw hakili b'a la mankan in bɛɛ wulila don min na o ye don min u ye élection ŋanamu u ye élection namara en mars avril 2020 donc transition bɛ ban don min na n'u nana janfa ni yuruguyurugu kɛ ka élection suɲɛ ka di mɔgɔ min ma peuple tɛ min fɛ an bɛ wuli k'an jɔ an bɛ ko labɛn kabini sisan
parce que an tulo b'a la information caman bɛ an bɛ mɔgɔw bila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'u ka mɔgɔw sugandi déjà olu ni fangankɔrɔ mɔgɔw bɛnna mɔgɔw do kan wari b'u bolo u tɛna corruption kɛlɛ enquête tɛna kɛ wari min suyɛna o wari de bɛna ta tuguni ka maliyɛnw san u bɛ sɔn ka mɔgɔw bila maliyɛnw kunna comme ça u bɛna n'a fɔ mɔgɔ in i bɛ ka gɛn ka bɔ fanga la jɛ Mali majorité bɛ i bɛ ka de fɛ jɛ M5 mɔgɔ ninnu mɔgɔ si t'u kɔ ayiwa an taara vote la peuple m'u ta ka mɔgɔ wɛrɛ bila an kunna o kibaruya b'an bolo peuple tɛna sɔn o ma maliyɛnw tɛna sɔn o ma M5 tɛna sɔn o ma o de kama an ko sisan an ye fɛn minnu énuméré an bɛ kɔlɔsili kɛ waati dama dama waati joli ɲɔgɔn hakili ɲɔgɔn waati joli comité stratégique bɛna a décision ta dɔgɔkun na an kunnafonidilaw bɛ to k'a kɛ tile 100 ye ayi a tɛ tile 100 dɛ o ka jan dɔgɔkun nata comité stratégique bɛ ka réorganisation kɛ a y'a ka organigramme bila ne m'a fɔ aw ye ko sisan président ni 3 vice-présidents élira an bɛna responsable ta min bɛ occuper stratégie communication ka jamana minɛ dans les régions dans les cercles ka Bamako commune bɛɛ minɛ sentinelle pour k'an k'i jɔ sentinelle dɔrɔn tɛ dɛ n'an y'a ye k'u bɛ Mali janfa an bɛ maliyɛn wele tugun an ka wuli k'a fɔ k'an tɛ sɔn boulevard sanfɛ tuguni ne t'o fɔ ne t'a bɛɛ fɔ sisan dɛ n b'a avant goût dɔrɔn de d'aw ma mɔgɔ min b'a fɔ ko cɛ M5 sara de M5 sɛgɛnna de M5 kuma tɛ se ka na u k'u sigi aw bɛ nalen o de kama ne b'a fɔ transition ɲɛmɔgɔ ye ala ka hakili ɲuman d'u ma yarabi mɔgɔ ɲɛnaman caman b'a la ka ɲininkali kelen k'i la mɔgɔ ɲɛnaman caman b'a la ne tɛ se k'u bɛɛ tɔgɔ fɔ parce que ne ye tɔgɔ dama dama fɔ dɔw ko ne ma ko ne ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ tuguni gouvernement kɔnɔ an bɛ ala deli olu ka se k'u hakilina n'u ka compétence n'u ka dɔnniya k'a kɛ ka gouvernement in bilasira ɲuman kan ok an b'o de deli ala fɛ maa caman ko M5 bɛ ka Sumayila Sise de labɛn ka k'u ka candidat ye o yɛrɛ kɛra sababu ye dɔw yɛrɛ bɔra M5 la o ko kama ko a bɔra président Choguel da k'e de y'a fɔ ko baara kun fɔlɔ ko i bɛ ka gɛnni ko sisan ko baara kun filanan o bɛna daminɛ Sumayila Sise k'o kɛ président ye transition kɔfɛ yala kuma tiɲɛ ye jumɛn ye Masin b'i fo o la kosɛbɛ parce que kuma in a cayara dɛ a kuma cayara tiɲɛ ye min ye n bɛna fɔ aw ye M5 comité stratégique ko élection présidentielle kuma tɛ fɔ sisan M5 comité stratégique kɔnɔ a tɛ fɔ sisan parce que n'an y'a kuma fɔ sisan a bɛ na ni sama-samali ye parce que M5 partout ni association ni organisation 400 de b'a kɔnɔ partout 100 ɲɔgɔn o de b'a kɔnɔ partout ka mission ye ka fanga ɲini k'a ta ka exercer syndicat ba 3 de bɛ Mali la syndicat baw 3 de bɛ Mali la a 2 bɛ M5 la syndicat ka baara tɛ ka fanga ɲini k'a ta o syndicat ka baara ye ka baarakɛlaw ka hakɛ ɲini association la société civile bɛ yen olu ka baara tɛ ka fanga ɲini olu ka baara ye ka surveiller faire la veille ni tiɲɛni bɛ kɛ yɔrɔ min k'olu k'i jɔ k'u tɛ sɔn o de y'a k'u farala M5 kan donc ni parti politique nana présidentielle ko kuma fɔ o ye M5 sali donc an ko o kuma tɛ fɔ sisan donc ni mɔgɔ taara fɔ kɛnɛma k'ale bɔra ko parce que dɔ y'a fɔ ko ne de y'a fɔ ko Sumayila bɛ kɛ candidat o ye mɔgɔ min b'a fɛ ka prétexte de sɔrɔ ka taa i b'a sɔrɔ o mɔgɔ yɛrɛ a ma deli ka engagement kɛ M5 la a ma fɔ yɔrɔ si la u y'o nkalon da ne la parce que ne b'a dɔn nkalon caman dɔra ne la ka M5 in sigi e ma nin kuma fɔ ne m'a fɔ yɔrɔ si la yɔrɔ caman la kabini kɛlɛ in daminɛna ko caman dara ne kan dɔw taara réseaux sociaux kan dɔw taara médiaw la ko ne ye wari suɲɛnde ko preuve b'u bolo
ko ne 700 milliards de ko beno dossier bo munu yo fo lu rek me M5 kono ko me M5 kono ta la blia kanto M5 kono ata la blia fen jugu kuma jugu minun dara neka ni ne ko mbulame ne ko M5 blaw e ba do tabaski do uye min fo mo mi ya fo ne ado uko ko ne demuso de bana fo mu ko kirina kataso dore nuna na hali wo maluka kuma parce que nu ya janaja te yoro mina ayde ka kata juguya ke mais a jensen yoro bela kuy demuso ko ala ya ka kalfani katla ka fo tle dama ko fo ko ne mankane ko ne be M5 nyemgo ala me bana bato bade ko ne resisa ne be salle d'opération ne mena sa fo mu go bulla kata so tuguni katla ka fo ko ne place ni nade ko ne bin juguya min dara ne kanka ne to M5 nyemwaya la atega lakali ne mo be jate donc ni mo gona na futuguni ka galon wera faraninka ne to jate mo go shima bo M5 la parce que la ko kuma fora M5 ko présidentiel ko kuma te fo aflana M5 est parti politique nous parti politique ma débat ko ka parti kono e mo go siki sans fait donc ka fuko karsabe na ke candidat e donc minu yafu galon fi min fora ne yafo mbe sigaka kabini Ismaïla Mine domina le 25 mars 2020 président Koro Boraka kuma télé la hala Ismaïla kuma bo ada o do ne interview de internet ko président Fleni Ismaïla tofu o digrane la mais min digrane la ketema beka coronavirus bangena jamana bela France yaka élection reportée Russie yaka élection reportée jamana chama anga président drone nana fo premier ministre ko coronavirus ou pas ambe élection inke président nana fo fabe ke jagwa o don ne a fay avec ka vidéo ni laje ne kankari dai comme mbe ka kankari da CNS transition nyemo yi ko na mayre koloshi ayi élection imposé malien kuna ka sora kumbe se ka a repousser be kumbe sama a conséquence ata nyedon conséquence jugu min bora la aller droit bena assumer devant l'histoire et devant le peuple ne yo fo o vidéo be na kumba don ko ne ka kuma imbena walia élection de bena ka fanganka bi akumba blaw o ko fen ya fo M5 sigile ko tanki ibeka mabo fangala Ismaïla tena aba to en fois ka mandaka bana ifangandi mo mi Ismaïla besike ne yo fo ka assumer M5 fanana na foko aka revendication bela dongo do na ba foko ibeka ka bo fanga la droit ba foko Ismaïla ka bla OK donc antoro la fo Ismaïla blala e Ismaïla blalenko aka jenu e conférence ke ne taro kuma ko lebrila oui e kuma nyuma fu e bita mo ka fete la kata udusuka shiwa ne tara kuma nyuma fuka Ismaïla ka qualité ne ou défaut mais do be min be Ismaïla contre la do min be nere contre la utaro yelema ka ke manga e dugu kono ko ne da fu ko M5 candidat Ismaïla ne ni Ismaïla makuma Ismaïla ma fu mogoshi ne ma fu mogoshi donc tien de ne na yo kuma mi même were da abe galoni hakili shuen ko ani propagande de président yani ka ji doni mi mumi ini Mohamed Ali Bachili che afara ko kudeta watinina ko marfado chirafe ko eba kalama ne o kuma me fo ne yelela mbito ka fo mo nyina ko ne be débat di dewdike ni débat nana mo ka hakili falen ne bo débat ke mbese fana ni événement nana comme ibe ka fo M5 mbese ka kuma fo mais ka kuma nyesi mo kelema ito kuma ke ne to kuma ke ne bise ka mi fo dron bakili en korke nyumande bakili ere kana M5 la la de yake sababu ne de yake sababu de aye manifestation bac domina le 5 juin o ke fe anko fanga daele mo chaman kana ne de ya fo réunion kero la ko ma baw an kan ta mo baw minu fe ukana bakili bula donc anga délégation ka tava ne de délégation composée ka FSD nyemo dubla akuna ukata bakili war kana na M5 la anale mfana ne korke nyumando ya don adusuka bo doni ne beni jogodo
don dɔ n'a dusu bɔra dɔrɔn ne de b'a a tɛgɛ minɛ k'a fɔ n kɔrɔkɛ ne y'i dɔgɔkɛ ne bɛ imposer kunna f'a bɛ to k'a fɔ e dɔrɔn de bɛ se ne la donc n teri ɲuman de don ne bɛ to ka taa fɛ don o don ka taa fɔ donc ne na kuma ninnu mɛn ne yɛrɛ dabali banna ko n tɛ n da don foyi la n tɛ foyi fɔ c'est à dire nkalon min bɛ da ne ka Mali kɔnɔ n'i y'u bila ka kɛ kilo caman ne kɔngɔlo tɛ se k'u ta o donc o de kama ne tɛ n da don kuma ninnu la Baki ye n kɔrɔkɛ ɲuman de an ka relation ne kɔni hakila foyi ma tiɲɛ a la ni mɔgɔ wɛrɛ ye kuma min fɔ o y'a ka responsabilité de n'o tɛ o tɛ hakilina ye foyi tɛ ne ni Bacili cɛ président bɛ ji dɔɔni min an bɛ sɔrɔ ka maaw ta nɛgɛjuru sira fɛ i y'a fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ voilà, amène le jour là 20 20 18 65 20 20 18 65 Mamounoube nous fait ka ñingali ka atengu président 20 20 18 65 allô Anche mas ba to ni jamu Mamadou Marco aha ñingali jume Marco daga ñingali ni aha do bala ko M5 sara ale do bala ko M5D mo yoro famia de OK Abidjabi, merci. 20 20 18 65 20 20 18 65 o nega juru siray allo ante ba to ni jamu dedu kayta ko se belu ro aha nyin ngale jumay nyale ne ba fa ga nga MK AMK wa MK aha oni Umar Margo nu te ñogon kalama ou bien olu be tongale mo dia OK Abidjabi merci 20 20 18 65 20 20 18 65 o nega juru siray allo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo oui allo ante ba to ni jamu eto ko Bogara Aidara aha ñin ngale juma Aidara ñin ngal mum bele bolo aha anfa ani baki quoi anfa ke aha ana bakili quoi aha mum bu ñogonte aha ako wala ka ñen faawe parce que akunu kon nunu be du kono ka caya quoi amo jabi sani bon ako foytu ñogonte an gonta do bakil fana kumanao aha OK do na so foytu ñogonte sisa ama se kuma ma bilo parce que ulu akwa bakili akorde bon donc na so foytu ñogonte kuma chama manga ke ka ke video yo ka ñogon kono foni sengen tanta ka ñogon awo anyi famu merci allo Broma jalo nikle mba ça va sama valido aha ñin ngale juma sam be fa ga en face sugal mininga aha Cheikh Omar Sissoko ko Mamoud Digo de ya fo ko u tisa ka transition diriger aha o wa ko premier ministre mbe ko Mamoud Digo e ma saba to ko di ko mutara walmbo o de ma saba wula est-ce que o kuma fora ale yɛrɛ fana sigilen ɲɛna wa tabarkala wali o kuma bɛ cogoya di aha wa o ɲininkali merci voilà an b'a to président i ka ni ɲininkaliw jaabi ni waati y'a nabɔ an bɛ maa wɛrɛw ta voilà OK 20 20 18 65 sɔɔni sisan ni président ninnu jaabi ni waati y'a nabɔ an bɛ taa n'a ye Masun bɛ aw lamɛnla bagaw bɛɛ fo tabarkala Madu Mariko ko dɔ b'a fɔ ko M5 sara ne kɔni bɛ min f'a ye M5 ma sa M5 tɛ se ka sa parce que M5 tɛ mɔgɔ kelen ta ye a bɔra mɔgɔ ko la a kɛra Mali ko de ni maliyɛnw ko don a tɛ se ka sa maliyɛnw hakɛ min bɛ téléphone ci comité stratégique ma ka téléphone ci ne ma don o don Ala kama aw kana to M5 kasa an b'a fɔ M5 masa mɔgɔ dama de bɔra ka fɔ ko M5 sara o y'u ka avis de ils sont libres o y'u ka liberté b'u bolo ne m'a fɔ ye ko M5 y'a ka comité stratégique yɛrɛ restructuré ka président sa ka vice président sabata ka tila ka ka organigramme dilan a ka stratégie kula kɛlɛ in bɛ continuer cogo min na an bɛ k'a labɛn n'an labɛnna yanni waati dama an bɛna conférence kɛ k'a yira maliyɛnw la M5 ma san a tɛ se ka sa
Seydou Keita ko MK mɔgɔ ni Umar Mariko n'u tɛ ɲɔgɔn kalama bon n t'a dɔn n'u bɛ ɲɔgɔn kalama ne kɔni bɛ min dɔn Mariko tɛ MK la ani ni MK o tɛ kelen u tɛ sira kelen la pewu Boubacar Haidara ko mun bɛ ne ni Bakili cɛ ne ye min fɔ kuma wɛrɛ tɛ ne da ka fara o kan sauf k'a fɔ ko Bakili kun man kɛnɛ a mɛnna a bɛ kalo kelenw bɛ ɲɔgɔn bɔ a kun man kɛnɛ sisan de a kɛnɛyara a ka représentant bɛ na réunion la don o don tabarikala ne yɛrɛ b'a invité n bɛ avis caman don o don n bɛ ɲininkali k'a fɛ n kɔrɔkɛ bɛ cogo di est ce que a nɔgɔyara sisan kɔsa in na ko ne ma ko a nɔgɔyara n k'a ma ko n'a nɔgɔyara o tuma n bɛna délégation kɛ ka taa fo n'a bɛ waati sɔrɔ a bɛ se k'a fɔ n ye M5 comité stratégique bɛ délégation ta ka fɔ bon o kɔnɔna la M5 jeunes y'a mɛn ko u fa ko sisan a nɔgɔyara u taara fɛ k'a ye vidéo dɔ kɛ o kɛra n'a ye vidéo kɛ o y'ale ka kuma ye est ce que mɔgɔw delila ka ne mɛn M5 kɔnɔ ka kuma fɔ mɔgɔw kan bɛɛ ni cogo don ne kɔni ɲɛna foyi tɛ ne ni Bakili cɛ peut-être a bɔra hôpital la mɔgɔw taara kumaw dɔ fɔ a ye bon a kun bɛ se ka ɲininkali kɛ ne fɛ k'a vérifier galon don ou bien tiɲɛ don bon n'a m'a kɛ n'a taara kuma o sira fɛ o fana ye ale ka responsabilité ne t'o minɛ basi ye parce que ne ɲɛna ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ faamuya bali bɛ se ka na aw ni ɲɔgɔn fɛ mais o tɛ problème ye i y'a dɔn M5 kɔnɔ dɔ nana fɔ n ye o don ko ne k'an kɔlɔsi ko mɔgɔ dɔw bɛ comité stratégique la minnu tɛ ne fɛ k'u bɛ to k'an kɔrɔfɔ don o don i y'a tɛgɛ min na an bɔra n k'a ma ko n terikɛ n bɛ fɛn dɔ f'i ye ne ye ɲɛmɔgɔya kɛ a bɛ san 40 ɲɔgɔn bɔ mais n b'a dɔn ko n'i tora mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye kuma jugu fɔ e kan i bɛ dimi o kɔrɔ k'i tɛ baara kɛ n'a ye i bɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔ si ye parce que waati dɔ la hali i muso n'i denw u bɛ se k'i kɔrɔfɔ est ce que o kɔrɔ ye k'u t'i fɛ yan peut-être a bɔra réunion dɔ la a diminen de bɔra réunion la ou bien a kun b'a fɛ ne ka ko dɔ kɛ a ma sira sɔrɔ peut-être a dimina peut-être an ka kuma fɔ n ko ma ko n t'o jate mɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ ni débat nana ne b'o de jate donc ni mɔgɔw nana fɔ ko Bakili ye nin fɔ médiaw la a ye vidéo kɛ a kuma karisa fɛ ne t'o jate ne bɛ min jate Bakili ye n kɔrɔkɛ ɲuman de ye ne b'a bonya ne yɛrɛ bɛ to ka taa fɛ siɲɛ caman ne de y'a démarché ka na M5 la an bɛ ɲɔgɔn bonya n k'a ma ko n kɔrɔkɛ de ma dusu ka b'o don dɔ la n'a énervera ne de b'a bolo minɛ k'a fɔ n dɔgɔkɛ ne y'i dɔgɔkɛ de ne b'a fɔ ne bɛ parole bɔsi e la a tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ko k'a la o mais a bɛ sɔn ne ma parce que an bɛ ɲɔgɔn bɔrɔ ale yɛrɛ delila ka vidéo dɔ ko k'a fɔ ko n'i y'a ye M5 tora ɲɔgɔn fɛ ne de bɛ se k'u mara donc ni mɔgɔ y'o fɔ e kan n'i nana fɔ peut-être don dɔ la a ye kuma jugu fɔ a ye a ma minɛ ni ɲuman ye ou bien u y'a hakili suɲɛ ou bien a bɔra hôpital la a sɛgɛnnen don u taara kumaw fɔ a ye ne t'o jate o n kɔrɔkɛ don an bɛna délégation ka taa fo ni waati min na ale yɛrɛ ko ne ma k'a bɛ fɛ ka kuma ko dɔ kan n bɛ taa fɛ n b'o kuma fɔ mais avant ça ne kɔni tɛ bouger dans mes relations avec lui ɲininkali laban dɔ kɛr'i la ɲininkali laban ye mun ye ko Cheikh Umar Sisoko Sama Bali ko ale ko Diko ye taara fɔ k'u kana premier ministre ni président de transition d'a ma ne y'o kuma mɛn tiɲɛ yɛrɛ la ne y'o kuma mɛn a bɔra a yɛrɛ da a bɔra jɔn yɛrɛ da Cheikh Umar yɛrɛ da ne ɲɛna a y'a fɔ aw ka radio a y'a fɔ yan Cheikh Umar y'a fɔ yan ne kɔni ne bɛ min fɔ ne tɛ don o débat sugu ninnu la ale de y'a fɔ peut-être a prévu b'a bolo ne M5 ɲɛmɔgɔya kɛ n bɛ bɛɛ bonya parce que a ko o dalilu b'a bolo ale de y'a fɔ ne tɛ n da don o kuma sugu ninnu la et puis mɔgɔw k'a faamu M5 tɛ parti kelen
M5 n'est pas monolithique. Liberté d'expression de M5. Ni hakilina min bila. Ibafo. Maintenant M5 n'a une décision minta. Ni débat ou bana. N'a une décision minta. Comité stratégie. Ne beau de walia. Comment minum be fo débat là. Ani comment minum be fo radio là. Beto là. Ne sais ka M5 engagé là. Auka media auka. Mo donana ka diko togo fendo fo diko ka. Ne ko otene hakilina ye. Parce que ni be fanga nyini ou surtout hali ni fanga soro ko chama be bi se ka ba kalama ita be fo ba mana ba fo ni a be fo ba betnie ne ka comportement ni M5 la ka be bonya ni ne mi ma nyon fa mo réunion la mbe ta fa mbe kuma réunion ko fe ni familia bali nana mo ni nyon che ne ba kuma fo ku labe diko ere de la ka fo M5 comité stratégique nyemo yo utara délégué akuma nawya ye M5 a tenu jusqu'ici M5 bekere a jolendo ala de yake me barka da ka président yi a ke chogo a mara chogo a hakli o de yake ambe nyowombolo no tembado ko sira dola au dalentene la ne fana sira dola andalen tawla mais ala ya nogoyama aye mo soro mimbe seka en franyonka en dogonindo mais dondola abe conseil dama ambe to nyogombolo ne ko be min fu kelen ni diko kumida dola akunka gele ibika kabi ni MK ni FSD ni semasi ni parti to ni association to nukumu dadala ni syndicat akumbegel donc aye sira soro sisa anga munyu anga nyowon bonya anga se katanye ne ma foye sisa ko fanga e an kundale ndo ka bina bi syndicat yi garantie dama prelendo à partir du jeudi frontière bebe bloquée gros porteur cité do mella et banku bebe bloqué durnu bebe bloqué sotramo bebe bloqué désobéissance civile bena ministre de l'administration et électrique ka foko numéro na dron au ka service tout bolo mais fanga inkumbe bion mais monde OK parce que Beyita Faraka MK il y a beaucoup d'intellectuels de haut niveau stratégie chamambe MK et c'est masum robé syndicat B engagé nous B ou B kelen farali nyon ka e fanga MB donc si ça ni famia bali nana ne ko ni nyena ni jamfankera CNSP nyemoro de yake parce akadi ni mogo ya fuki kana nike ni ya donc amandi itakeo donc uye minke où ils sont les seuls responsables OK mogo shimi bla nu ya fuko mo de u bla la ça veut dire akun kadiwe quoi OK donc mogo bawu nu koni ne ko ni mimbe ne lame angu kuma jugu toy kuma jugu foli angu toy tabarakallah ambala ka mawrota ni watina allo ankle awa bega assalamu alaikum siribe mbaka nyinngale jumay kifu ganga chorba fu istali aha da korbu la fu karajo nyama fu abela jelen fu aha nyingale mbe mbulo ka te wanga chorba la ambe M5 kono wole M5 chorba o dan dim senui M5 sigira de ma fora anya de kule mo ko jamfa ka tungodo kwati de mbulo kon tam sire jabanan te na sira sala mo ya sala fu tala ambe ko fa fo tungodo la parce que an dim senu fina on de sara na so ko chuma ngara chorba no fina na mbulo ka te wanga chorba la jamana kulu jamfa chibala ne ko anga chorba shukale bulo ko jode na ko e jamfa ke amba ko boti da jode jamfa ke da amba domina ko bi M5 kono jode jamfa ke fran tala mo ya tala fo tala an petra chesi ke ya bama wana fo tula shukale pa anga mo baye anga mo nyina baye jode jamfa ke bidi jode jamfa ke OK merci 20 18 65 20 18 65
o he nega juru sirai mabe allo mas anche mba togoni jamu iture aha nyingale jumai me shogal nyingo aha yani ngaso mafro aha masi kuma do bne rafa ga fere antene tatu ya nga presenta ge na fa bari be ko infana aha sison aha aba nga jamana mo baw wele kana aha ante min do ba fa aha ante min kala mo bo irana aha me arajo dola aha mo do bo kuma utaka oti wula ko shitu aha atika planti go tumuka aha afamuna parce domina ce aha mo ti so ngana kuma aha anya fam donc na ti ba ga recherche ga recherche ke ba ga fara mo ka radio ka interview koro joli la anya fam voilà ok bon le sogal ni ga aha yala asimu makla ka école de guerre lo yala asimu amakla école de guerre la ato e sangli o dalubi bolo awo tabarkala aha aha na billa sa ga to kala na aha yala o ko be ga suguri na wulela ka to o kalanto o sangilen toge o ko na ge chugudi aha president go jabi ako jabi parce ok aha ya ira ko mi marfa bulbulo sebuwi aha ninti be sala ko ke kaba aha om de police mu fana ka yula ba ko olu fana be jamana marani hakili ok anya famu ambi ifo kusube amba laika mawereta allo moi Bachili Gademari Somo Bedi. Bon, moi je remercie M. Chevelfo pour sa constance. Bon, aye mu wa ning korkeche, bon mamale ne korkeche. Il faut flamadeuni. Donc je le remercie beaucoup pour ça. Mais notre temana kabouye. Est-ce que hier au dos né Dr. Bakar Siri pour moi na la doka. Ale ni mo ha ka sama. Est-ce que sini nous yera sente ko rabe bola mo lawa? Famba rebambolo ya dimashishu. Ah d'accord, na mba parce que na nyini ngo do amanja. Bambolo ya dimashishu. Mais mba nyini nga. Sini nous yera sente kono. Ale ni ndoni mo ha ka sama te baranyela mo hubedole. Mais nous yera kono maja na be baranyela. OK. Est-ce que vous voulez vous touri? OK. Voilà, merci. Merci. 20 20 18 65 20 20 18 65 o nega juru sirai. Allô? Allô? Anche. Aketo eki kankoro sa doni. Bani ke ko basila. Bashi fuita na to ni jamu. Marhaba ne Shaka Traoré. Traoré. Ko vraiment le shogal fo. La juma min di ni ani batuli ke. Ne ko ne min fuye. Ko wa klisi. Yona bi na ke tuko mina. Ko ma ala bulu. Ni bar mi ke. Ni be ay. Donc kana fo ko mo ko mo ni jona ni kam be tinya ko ta. Ko lu be ke yi kun taw ni daga da mo nye pour que ka ente mo to ko tien. Be ke yi ke yudi. Ou to ko tien yani pa ko na ta filite. Ou ni ko mo la ko. Mo ko su yira la ko su dala. Parce arama de. Idali di sigi. Kari idali sigi yi ka ko ke bulu. Ko su dala. Ali bi mo ali bi jaw ali bi amu ko ko andale mula. OK. Moi, je sais que ça n'a ni ala sonama. Ni ala sona. Merci. Ambifo. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Allô? Ante. Allô? Allô? Ante. Allez, la ma sabati. Retour tableau 20 20 18 65 20 20 18 65. Radio Epicé Famille Michel Malikroa. Bima wolele Shogel Kogala Maiga. Allô? Allô? Ba tokoni jamu. Somo vraiment ko fana falaje. Kuma bi bolo fofana. Mbanga chorowa ko. Ani horonya ani tambe tigiya. Ninde tambe tigiya. Nki jeliere. Na ye horonya min ke M5 kono. Ne kumba allame sigina kandila. Wallahi masine sona chorowa yi. Tabarkala. Ne bɛ min ɲini fɛ dɔrɔn u ka min kɛ jamana in ye u kana jamana in labila ala b'u sara quoi n'o tɛ n'a ka d'u ye fana bɛ se ka taa
tulu i b'a fɔ tɔw bɛ k'a dun cogoya min na mais n'u y'a kɛ jamana ɲɛ hali n'u tɛ an b'a f'u denw ye walahi ani hɔrɔnya tabarkala merci 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo allo an ce allo allo an ce allo ale ka labɛn ma sabati i b'a lajɛ ka maa wɛrɛ ta 20 20 18 65 20 20 18 65 an bɛ maa fila ta ka sɔrɔ ka kuma di président ma a bɛ se ka ɲininkali laban minnu kɛra a bɛ se k'olu jaabi cogoya min na 20 20 18 65 allo 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 an ce ba hakɛ to i ka dɔɔnin bɔ arajo mankan na tɔgɔ ni jamu David Dugure ka bɔ Sokɔrɔji kuma b'i bolo an sɔrɔ Sokɔrɔji ɲininka quoi parce que sisan M5 ko k'a fara la bon M5 bɛ sen kan o ma a tɛ sen kan de jamukan daminɛ lamɛn sisan de ya bon n y'a laminɛ bon ne donna a kɔnɔ n bɛ baarayɔrɔ la quoi ok ɲininkali filanan bon ɲininkali filanan bon ani Bacili ka ko in quoi parce que a y'o jaabi parce que k'a tɔgɔ k'a b'a kalama quoi a y'o jaabi o a y'o jaabi wa awɔ d'accord merci an b'i fo merci allo an ce tɔgɔ ni jamu kuma b'i bolo bari voilà n bɛ cogo ɲininka est ce que M5 bɛ daminɛ waati min o y'a daminɛ ko o bɛ Ibrahim Boubacar Keïta bɔ ka bɔ fanga la ka Mali jira wa o y'a daminɛ ko o b'a gɛn ka sigi fanga la i ka ɲininkali ko yala u bɛ M5 baara daminɛ don min na voilà u y'a daminɛ de ka Ibrahim Boubacar Keïta ka gɛn ka bɔ fanga la voilà ka Mali jɔ walima u yɛrɛ k'u sigi fanga la voilà merci a faamuna M5 daminɛ ka na bila bi la a faamuna voilà merci an b'i fo voilà président b'a to i ko olu jaabi Sidibe y'a ɲininkali kɛ ko jɔn ye janfan kɛ i y'a fɔ n ko n ka débat la ni débat didenw nana ni mɔgɔ kan ka débat kɛ ka hakilina falen ka sira ɲuman ta ne bɛ n da don o kuma la n'a fɔra fana ko événement nana an bɛ événement analyser an bɛ kuma fɔ u kan ne bɛ n da don a la mais n'a kɛra mɔgɔ tɔgɔ fɔ kuma ye ne tɛ n da don o la jɛkulu o jɛkulu n'a sigira mɔgɔ sugu jumɛn bɛ sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ n kɔnɔ ni ko n b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ la a ɲɛmɔgɔ ni tɔɔrɔ la i tɛ se ka ɲɛmɔgɔya laban hali i ka so kɔnɔ ni den caman b'i bolo ni muso ni hakilina min b'i la u kan i tora k'a bɔ k'a fɔ don o don i ka du yɛrɛ ci jango association sugu ninnu donc ne tɛ se k'o jaabi d'a ma n bɛ se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ yan a ko Dramane Kone ko Assimi Goïta ko il n'a pas fait l'école de guerre n'a taara étudier parce que a bɛ kɛ cogo di parce que marifa b'u bolo i y'a dɔn ni marifa ko don marifa kun bɛ i bɛ ka n'a ka mɔgɔw bolo u bɛ taa mɔgɔw faga o le 10 11 12 juillet marifa tɛ se ka ko ɲɛ o ni marifa ko don i bɛ ka kun tɛ bɔ fanga la o u ye mɔgɔw faga ka taa diko ka misi la ka mɔgɔw faga o kun ye u y'a kɛ ka mɔgɔw lasiran o donc n'a ko k'a bɛ taa étudier ça c'est son droit mais k'a fɔ marifa b'u bolo bɛ jagoya fanga sigi Mali la o tɛ se ka sigi Mali la o maintenant baara a kɛlɛ cogo yɛlɛma bɛ don ko la mɔgɔw ɲɛna ko an ye bɛ k'a ka fanga kɛlɛ cogo min na an bɛ t'o sira de kan minnu tɛ M5 fɛ u bɛ M5 kɔnɔ yɔrɔ min na u t'a sɔrɔ o yɔrɔ la o dɔw ko ne ma k'u b'an kɔnɔ o turuna qui nous attendent au tournant ne k'u ma ko an tɛ tourner o ils ne vont pas nous voir parce que nous ne tournons pas nous on va tout droit donc mɔgɔw k'u hakili sigi
comité stratégique ba ka stratégie kura dila n'a dilala mɔgɔw bɛna mobiliser cogo min na an bɛna o ɲɛfɔ aw ye a y'a dɔn ko in daminɛ don min na i bɛ ka kun y'a fɔ diplomate ni fɛn ninnu bɛ ko in tɛ taa yɔrɔ jan waati dɔ sera M5 yɛrɛ kɔnɔ jeune caman kun découragé f'u b'a fɔ ne ma ko président o tuma est ce que i bɛ ka bɛna bi n ko ma ka a ye da la a bɛ bi n b'a fɔ Sidibe e ka da la M5 ma san Mali yɛlɛma min kan ka don Mali la a bɛna yɛlɛma don Mali la yɛlɛma bɛna o de kama n bɛ conseil di transition ɲɛmɔgɔw ma ka kankari yɛrɛ da u ye u ka baara kɛ ni maliyɛnw hakilina ye maliyɛnw tun bɛ changement min kɛ min fɛ mɔgɔw sara changement min kɔ o changement ka sabati n'a ma sabati maliyɛn bɛ wuli k'i jɔ dɔrɔn ka changement kɛ donc u kana siran marifa bɛ min bolo marifa tɛ min bolo o tɛ maliyɛnw lasiran ne bɛ to k'a fɔ don o don radio bɛɛ la 2018 2019 mɔgɔw ka bɔ ka caya aw kana yɔrɔ jeni aw kana fagali kɛ aw kana foyi kɛ ni mɔgɔw bɔra ka caya fanga in bɛ bi ne y'o fɔ 2018 n y'a fɔ 2018 hali o ka radio la ne y'a fɔ hali sini n'an y'a ye k'u bɛ ka Mali janfa an bɛ wele bila maliyɛnw bɛ bɔ yɛlɛma bɛna tuguni donc n bɛ min fɔ an bɛ muɲu k'a lajɛ u bɛ jamana baara cogo min na n'an y'a dɔn k'u tɛ jamana baara an bɛ wele bila maliyɛnw ka wuli k'i jɔ ka yɛlɛma don ko la tuguni mais o waati ma se fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ de correction kɛ u ye ko dilan ɲɛma an bɛ tɛgɛrɛ f'u ye an b'u dɛmɛ a la n'o ye ɲininkali kɛ an fɛ an b'a hakilina d'u ma pour que jamana ka se ka taa ɲɛ mais k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ siran o tɛ M5 ye bon dɔw ko mɔgɔ dɔ kan ka na kuma télé la radio la k'u y'a mɛn k'u est ce que n'u y'u ta CNT la an hakilina ye mun ye ne tɛ n da don mɔgɔ kuma la vraiment ni mɔgɔ min bɛ taa CNT la o y'a kungo ye donc se ka o jaabi ko CNT ko an ka to an hakili ka sigi o ye Chaka de y'a fɔ ko CNT ko an hakili sigilen don vraiment il faut être tranquille ne b'a fɔ M5 militant ye Mali peuple malien bɛɛ kɛnɛma ani kɔ kan a bɛ ka hakili sigi comité stratégique b'a nɔ na M5 b'a nɔ na an bɛna stratégie kura dilan parce que kɔrɔlen obstacle dɔ tun bɛ yen fo i bɛ k'a ka bɔ yen pour que changement in ka se ka sira sɔrɔ a bɔra changement ma sira sɔrɔ sira baara jumɛn de kan ka kɛ pour que changement in ka sira sɔrɔ n'a ni transition mɔgɔw bɛnna kan ka changement kɛ ka yɛlɛma kɛ alhamdulilayi n'u ko k'u tɛ sɔn changement ka kɛ ka tɔ ni kɔrɔlen ka ko baara kɔrɔ ani jogo kɔrɔ k'a kɛ peuple malien bɛna ka responsabilité ta tuguni a bɛna kɛ cogo min na situation min na forme min na peuple de bɛna décider mais an kɔni bɛ ko bɛɛ kɛ transition ka se ka sira ɲuman ta an b'o fɔ transition ɲɛmɔgɔ ye Burama Fofana bon a ye ne fo ko ala bɛna bɛɛ récompenser ne bɛ to k'a fɔ bɛɛ ɲɛna don o don o de bɛ limaniya n tɛ boli place ni fɛn ninnu nɔfɛ ne dalen don fɛn min na an bɛɛ kabini an wolola ala ye bɛɛ ka destin tracé dakan a sira jɛlen don a jɛlen don donc ka wuli ka boli kɛ ka taa o bi kɛ opportunité ye fu e kɔni baara min kalifala e la e kan ka min kɛ a kɛ ka ɲɛ dɔrɔn hali ne denw ne b'o de f'u ye n'aw bɛ fɛn o fɛn kɛ e ye journaliste o e ye professeur o e ye soldats o e ye plombier o e ye baarakɛla min bɛ yɔrɔ fura o i ka ko bɛɛ kɛ bɛɛ k'a fɔ k'i b'a kɛ ka ɲɛ n'i tor'o la ala ye min latigɛ i b'a sɔrɔ o de kama mɔgɔw bɛ wuli place nɔfɛ ne kɛra ministre ye siɲɛ 2 a ye taa président ATT ni IBK ɲɛ ne ma deli ka CV bila ka taa président fɛ ne ma deli ka taa n'u ko CV ka di ne bɛ n ka cadre CV de bila ka taa olu de bɛ tila k'a fɔ ayi an b'a fɛ e yɛrɛ ka na an b'i tɔgɔ sɛbɛn gouvernement b'a fɔ i kana n dɛmɛ
Ça veut dire que ala de y'a kɛ ne ka kɛ président ministre donc ne ma deli ka CV ta ka taa premier ministre ni président ko in fana a nana nin cogo de la ne ma taa mɔgɔ si bara ma taa kati ma taa mɔgɔ si bara ne ni Diko bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ma deli ka place ko f'a ye parce que ne ɲɛna n'i ka baara kɛ ka ɲɛ ni jamanadenw dara e la mɔgɔ y'i jogo lajɛ n'i kan ka kɛ min ala b'a sira bila jeleya kɔnɔ mɔgɔ de bɛ nin bolo minɛ kɛ to e ka nin kɛ mais ni wulila ka boli boli a nɔfɛ i bɛ to calcul la i bɛ to janfanti i bɛ to opportunité i b'i yɛrɛ jogo yɛlɛma ne t'o mɔgɔ ye i danbe ala ko la donc ne dalen don M5 ɲɛmɔgɔw bɛɛ n'i ka danga ala ye min latigɛ e ye e b'a sɔrɔ n'ala ye min latigɛ hali ni boliboliya ka ko bɛɛ kɛ i tɛna sɔrɔ donc i k'i hakili sigi o de bɛ ne limaniya o bɛ n dɛmɛ n ka baara la tɛ ko caman lamɛn dɔw ko Dukure ko M5 bon o y'o jaabi ka ban M5 sara ou bien a ma sa ne Bacili cɛ ne y'o jaabi kɛ bari ko ne ma ko M5 ko au début kan tun b'a fɛ ka IBK gɛn maintenant est-ce que an kun t'a fɛ ka IBK gɛn k'a ka place ta o tɛ ko aw ta kun ye jamana jɔli ye wa IBK place tali kun don ne y'a fɔ ko yɛlɛma kɛra don min na an taara transition ɲɛmɔgɔ CNSP ɲɛmɔgɔw voir u ye place ko de fɔ an ye k'an ka place tila ne de y'a f'u ye M5 comité stratégique tɔgɔ la place tilali a mana o la parce que ni place ko don i bɛ ka ye kalo 2 kɛ gouvernement ma sigi u bɛ k'an kɔnɔ de CEDEAO président ni a délégation nana ko an ka place ta gouvernement d'union nationale an de k'u ma ko an ta ye place ko ye an ta ye Mali ko ye parce que IBK tɛ se ka jamana mara a dɛsɛra et puis ne yɛrɛ kɔnɔ na a ye jamana janfa donc place ko ni place ko don an kun bɛ se ko place sɔrɔ o ye kelen a filanan ni yɛlɛma kɛra hali ni mɔgɔw bancɛ min bɛ place nɔfɛ est-ce que olu ni place man ka kan e bɛ kɛlɛ kɛ ka yɛlɛma don ko la ni yɛlɛma nana pour que ko ka dilan ka ɲɛ u tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini min t'a kalama min ye changement kɛlɛ ne m'a fɔ ye ko mɔgɔ dɔ bɛ min ye vidéo kɛ k'olu tɛ sɔn IBK ka bɔ fanga la i y'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen u ma ye kɛlɛ in la fɛ n'i ye mɔgɔ min ye kɛlɛ in la gouvernement la i tɛ 1% sɔrɔ min yɛrɛra hali manifestation la et ni fanga yɛlɛmara qu'est-ce qu'il y a de plus normal mɔgɔ min ye kɛlɛ kɛ u ka bila ɲɛmɔgɔ la pour que yɛlɛma in ka se ka sira sɔrɔ mais Mali kɔnɔ bɛɛ b'i sigi u bɛ place nɔfɛ mais place ko tɛ o mɔgɔ min ma kɛlɛ kɛ a t'a ɲɛ dɔn a t'a dɔn a kɛra mun na a ka a bɛ to ta ka na n'a ye ko parce que place ko pour que ale t'a fɔ ko ne t'a kalama ne tɛ don a la donc hali ni M5 mɔgɔw bɛ yen min bɛ place fɛ olu ni place kan ka kan o c'est plus légitime ne m'a fɔ ye ko dans l'histoire a tɛ yɔrɔ si la ko révolution kɛra ko fanga changement kɛra ko ye élection kɛ mɔgɔ minnu bɛ participer élection la candidat kɛrɛfɛ minnu y'a ka campagne saboter a bɛ gagner dɔrɔn a b'a ka mɔgɔw bila kɛrɛfɛ ka taa mɔgɔ min y'a combattu ani mɔgɔ min t'a kɛrɛfɛ k'u bila fanga la o tɛ ka kɛ o de kɛra donc place ko kuma tɛ o président folikan jumɛn b'i bolo kuma kuncɛ kuma la an ka baabu wuli kuma min bɛ n bolo k'a fɔ maliyɛnw ye a kuma fɔlɔ n b'a ɲɛsin M5 militant n'a ka responsable la n b'u fo ka tila k'u fo dan tɛ foli min na ne filɛ nin ye yɔrɔ caman la mɔgɔ caman bɛ n tɔgɔ fɔ sisan dɔw yɛrɛ tɛ n ka parti tɔgɔ dɔn mais ne ye impère président ye siga t'a la mais u ye bonya min da ne kan u ye n kɛ jɔn ye u bolo o de kama ko bɛ da ne kan M5 la ne tɛ foyi fɔ i b'a bɛɛ kun dɔw yɛrɛ bɛ n dɔgɔya hali réunion kɛyɔrɔ la pour que ne k'an énervé ne b'a bɛɛ muɲu parce que ne kɛra bɛɛ ka jɔn ye sisan donc n b'u fo ko waliɲuman don o la maakɔrɔbaw b'a la jeunes b'a la M5 yɛrɛ a maakɔrɔbaw n'a jeunes u bɛ n bonya ka tɛmɛ a bɛɛ kan ani musow n b'u fo o la ne ma fisa ni dɔn tɔn ninnu ye a filanan n b'a fɛ ka kankari da transition ɲɛmɔgɔ ye. Kankari da min juguya kuma tɛ yen.
u ka changement malien wula ka changement min ɲini mɔgɔ sara changement min kɔ u k'u jija o changement aka sabati an ye fɛn minnu kɛlɛ kɔrɔlen u ka n'u lasigi u ka ko bɛɛ kɛ Mali l'armée ka kɛlɛminɛnw sɔrɔ ka terroriste kɛlɛ parce que ne t'a dɔn diɲɛ kɔnɔ maa ye yɔrɔ si la ko mɔgɔ min ye marifa ta kɛ e kɛlɛ ko kɛlɛ banna parce que e bɛ kuma dɔrɔn tant qu'il ma kɛlɛminɛnw sɔrɔ kɛlɛ ka se yɔrɔ dɔ la a k'a dɔn tigitigi k'a tɛ se k'a sago sɔrɔ kɛlɛ in na parce que n'a continue a bɛ perdu en ce moment a bɛ sɔn aw ka sigi ka bɛn tant que gouvernement m'o ɲɛnabɔ k'an ka l'armée bila dans les conditions de créer les équilibres des forces sur le terrain militaire sira tɛ sɔrɔ a la tabarakala an ka kuma laban ye mun ye k'a fɔ maliyɛnw ye a ye da aw yɛrɛ la ne dalen don le peuple malien a bɛ mɔgɔ sɔrɔ a kɛra anw ye o a kɛra M5 o a kɛra M5 kɔfɛ o mɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ Mali hɔrɔnya n'a danbe ka segin a ma o maliyɛnw bɛ sɔrɔ Mali bɛ lumbulama mais a tɛ bin le Mali a trébuché mais il ne tombera pas merci aw ka da yɛrɛ la an bɛna sira ɲuman ta ka Mali jɔ hakɛto b'a la saliyala Mahamadu a diyara n ye an ka bi maa welelen tun ye président Choguel Kogala Mayiga M5 RFP o ɲɛma ale ni parti MPR o fana ɲɛma don ka bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn a ye faamuya caman sɔrɔ bi babu la ala ka Mali kisi wassalam